Tuan Haji Muhammad Yusuf Nik Ismail, Pengarah Forum Ekonomi Manusiawi (SIM), yang berbahagia Profesor Jomo Fahmi Sundaram, Ahli Ekonomi Malaysia, Profesor Tariqullah Han, Profesor di Istanbul Sabahatin Zaim University, Profesor Emeritus Dr. Kubutik, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepun, Datuk Frida Pilas, Presiden Pertubuhan Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Malaysia, Datuk Sri Steve Yap, Presiden Gabungan Pertubuhan Perubatan Komplementari dan Alami Malaysia, Dr. Hafaz Furqani, Profesor Universiti Islam Negeri Raniri Aceh, Indonesia, Dr. Henry Tanjung, Ahli Ekonomi di Universiti Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Rizal Osman, Naib Pengurusi dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Institut Darul Ihsan IDE, yang berusaha Profesor Dr. Saadiah Muhammad, Pengarah Forum Wacana Antarabangsa, serta hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi menyertai kami bagi menjayakan program Wacana Antarabangsa Manusiawi. Hadirin dan hadirat sekalian, program ini dianjurkan dengan kolaborasi di antara Forum Ekonomi Manusiawi, Institut Darul Ihsan IDE dan International Institute of Islamic Thought, dan juga kerjasama di antara Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia dan Universitas Islam Negeri Raniri Aceh, Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan program ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Tuan Haji Nik Muhammad Yusuf Nik Ismail selaku pengurusi FEM bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Saudara yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Triple IT, Profesor Dr. Muhammad Ridwan Usman, Timbalan Pengurusi ID, Pimpinan FEM, Forum Ekonomi Manusiawi, DIF Undangan, para delegasi, selamat datang ke Majlis Perasmian dan Ucap Tama Wacana Antarabangsa Ekonomi Manusiawi yang dilangsungkan sempena dengan Mesyuarat Agung FEM, dan insya-Allah ucap tama ini akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Triple IT, dan pihak FEM mengucapkan terima kasih dan di atas kesudian Yang Berhormat untuk menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Saudara sekalian, world view ataupun pandangan alam ekonomi manusiawi ini bukanlah FEM yang menerokainya. Ianya telah lama dihuraikan tentang konsep ini oleh tokoh-tokoh pemikir ekonomi serantau pun, dan juga konsep yang telah wujud dalam khazanah keilmuan ekonomi Islam sebagai yang pernah dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelum ini. Dan tokoh tempatan kita seperti Pendeta Zakbar, Profesor Abu Aziz telah lama membicarakan soal kemiskinan dalam tanda kutip, serta pemikir semasa seperti Prof. Jomo yang menjadi tamu kita pada pagi ini, dan juga Prof. Dr. Muhammad Arif telah memberi banyak inspirasi kepada kita untuk meneruskan agenda yang kami rasa baik ini. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah membicarakan soal ini dalam buku beliau Asian Renaissance ataupun Gelombang Kebangkitan Asia terbitan 1996, dan juga beliau melakukan beberapa tindakan yang memihak kepada rakyat secara konsisten sejak muda sampai ke umur sekarang begitu,
ya. Dan ini merupakan satu testimoni kesungguhan beliau yang insya-Allah ya, kita akan bersama dalam membangun negara kita tercinta ini, Malaysia. Jadi bertitik tolak daripada landasan yang sedia ada, FEM berhasrat untuk memperbanyakkan lagi wacana ini dan juga penulisan-penulisan dalam berbagai bahasa sepatutnya, Melayu, Inggeris dan juga bahasa Arab. Dan ini suatu hal yang saya fikir wajar untuk diajak sama ya, dengan para mahasiswa di semua kampus dalam dan luar negara, kerana mereka mempunyai suatu idealisme yang baik, dan saya fikir di usia semuda itu wajar untuk dijadikan sebagai teman kita, sparring partner kita dalam melihat dari satu perspektif paradigm ekonomi yang lebih humanistik, yang lebih manusiawi ini. Dan saudara sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan, khazanah negara ini cukup untuk semua. Malangnya ialah kita dapat lihat ketirisan, skandal dan jenayah keuangan, pengkhianatan masih menjadi suatu norm. Seolah-olah seperti kehadiran COVID juga satu norm baru yang berlaku, yang harus kita rasa sedih, dan juga kenapalah hal-hal seumpama ini berlaku di sebuah negara seperti negara kita ini. Dan terbukti sekarang ini negara kita merupakan di antara pilihan terakhir untuk orang datang melabur. Jadi yang kita ingin tanyanya ialah legasi apa sebenarnya yang kita mahu tinggalkan kepada generasi muda. Apa yang kita mahu sebenarnya daripada sistem ekonomi yang sedia ada. Maka akhir sekali ingin saya sebutkan bahawa apa yang kami harapkan melalui wacana ini, insya-Allah akan lahir di kalangan kita dan juga pemegang taruh yang lain, kesedaran yang tinggi akan keperluan menyusun semula paradigma ekonomi ke arah apa yang kita namakan ekonomi manusiawi ataupun humanistic economy. Dan ini sebenarnya dengan kehadiran COVID ini sewajarnya membuat kita sebuah masyarakat yang lebih inklusif dan tidak lagi seperti dahulu banyak eksklusivitinya dan tidak peduli kepada orang lain dalam kita membangun negara. Jadi inilah yang kita rasakan bahawa apabila FEM bersama dengan ID dan juga our big brother triple IT kepada masalah-masalah seperti ini, agar tidak ada pihak yang dinafikan hak-hak asasinya ataupun basic needs. Basic needs ini yang kita rasa harus dipenuhi atas sebab kemiskinan. Jadi untuk tujuan ini, FEM membuka keanggotaan kepada semua pihak tanpa mengira latar belakang dan penglibatan mereka. Dan malahan untuk makluman para hadirin, sebahagian besar daripada pimpinan FEM adalah social activists. Mereka bukan semuanya pakar ekonomi, sebab kita tahu bahawa yang pernah disebut oleh banyak pimpinan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa persoalan ekonomi bukan persoalan khazanah semata-mata,
tetapi soal yang kompleks, yang melibatkan nilai, melibatkan kualiti dalaman seseorang itu, inner conscience itu. Maknanya persoalannya bukan cuma soal sistemik dalam soal ekonomi, tapi juga dalam soal kualiti daya fikir ataupun yang disebut inner conscience itu, yang mengubah keadaan kita untuk melihat sesuatu itu daripada kacamata yang sebenar. Maka dengan itu saya lagi sekali bagi pihak FPM dan juga ID mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas kehadiran dan juga kesediaan untuk memberi ucap pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan atas kata-kata aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya majlis kini beralih kepada upacara perasmian. Bagi menyempurnakan upacara ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih dan saya alu-alukan inisiatif ini Surah Ning Yusof, Profesor Jomo dan Butik dan kawan-kawan yang hadir. Sebenarnya kalau saya nak bicara secara benar dan terus terang, tajuk ini memang lunak dibicarakan tetapi memang sukar dilaksanakan. Saya beri satu contoh. Saya nak mulakan dengan beberapa kenyataan kemajuan bank. Maybank post net profit of 6.48 billion ringgit in 2020 financial year. Ya. Kemudian public bank post net profit of 4.87 billion ringgit financial year 2020. RHB Bank post net profit 2.03 billion ringgit. Okey. Alright, jelas ya. Untung bilion-bilion. Menteri Kewangan ulas. Bank rugi 6.4 bilion ringgit kerana langkah moratorium. Ini terkait dengan isu ekonomi manusiawi yang saya juga guna frasa ini dalam Gelombang Kebangkitan Asia atau Humane Economy, yang sebenarnya harus dibicarakan bersama dengan soal etika. Sebab tu kalau dalam chapter buku saya itu, saya mula dengan akhlak dan ekonomi, barulah ekonomi manusiawi. Ya. Kerana dia berbeza. Tengok, kenyataan untung berbilion, tapi bila sang penguasa bicara, dia bicara rugi bank kerana berlangkah menolong rakyat yang meminjam. Ini saudara harus renung, ya, kerana kesukaran menembusi tembok penguasa yang lebih memihak kepada golongan yang kaya. Sebab itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam salah satu warkah yang saya kira paling utama dan cemerlang yang harus dibaca dan direnung oleh generasi sekarang dan generasi muda ialah, dan saya nukilkan sedikit, kata Sayyidina Ali bin Malik Ashtar, ingatlah bahawa kelompok kecil yang menikmati kemewahan itu tidak akan menolong kamu dalam krisis. Mereka akan cuba menghalang tertegaknya keadilan. Mereka akan meminta lebih daripada sepatutnya dan tidak akan menghargai bantuan yang diberikan. Ini satu sedutan kecil dari yang agak lebih panjang. Ya. Maknanya isu kemiskinan, kesenjangan yang sebenarnya sebahagian daripada permasalahan ekonomi manusiawi itu dibicarakan lama dan menjadi suatu pembenturan idea dan perjuangan. Ya.
Kita biasa kalau dengan tokoh-tokoh seperti Abu Dhar Al-Ghifari yang mewakili sosok yang paling keras menolak kemewahan, keterlanjuran dan pengabaian nasib masyarakat. Tapi saya bicara ini hanya dari sudut yang agak terbatas, ya. Kerana ekonomi manusiawi itu bagi saya berakar kepada prinsip yang disebut dalam Al-Quran, ya, walaqad karramna bani Adam, itu karamah insaniyah. Jadi kita bicara ini bukan soal juxtaposition of ideas atau ideologi, tapi sebenarnya sesuatu yang terikat dengan keyakinan kita, ya, bahawa hidup ini dan manusia ini dan agama ini menuntut kita menegakkan keadilan, mempertahankan semangat kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini tidak terbatas pada kepentingan keluarga atau kelompok atau kaum ataupun malah di kalangan penganut agama tertentu. Ia disebut karamah insaniyah, ya. Itu Allah have exalted the children of Adam. Allah telah angkat ke darjat umat manusia. Itu sebagai mukadimahnya, ya. Dan sebab itu saya rasa kita harus gunakan untuk mencerakinkan isu dan idea ini yang terkait, seperti saya katakan, kemanusiaan itu dia ada sandar kepada isu etika dan moral, ya. Dia ada sandaran kepada prinsip keadilan. Bagaimana boleh kita terima kenyataan suatu negara dengan hasil mahsulnya yang melimpah, ya, dan boleh mengizinkan kelompok miskin, sama ada bandar atau desa atau pedalaman, dan ataupun tanpa mengira apa-apa kaum atau suku kaum, ya, mengizinkan begitu berlaku. Dan yang paling dikesalkan ialah kerana dasar-dasar golongan elit penguasa, the ruling clique, selalunya itu memihak kepada yang besar. Saya beri contoh bank. Ada juga di contoh lain, umpamanya beras, padi, ya. Itu dimonopoli. Untung syarikat yang menguasai industri ini itu ratusan juta. Yang bekerja sebagai petani sawah padi ini adalah dalam kategori miskin tegar. Kan tidak menusabah. Mengapa tidak boleh diperkenalkan satu kaedah di mana sebagian besar daripada saham pegangan untuk import beras itu adalah untuk dapat diagihkan, ya, distribusi, sebab itu kita sebut distributive justice itu, kepada kelompok bukan saja yang miskin, tapi kerana yang mengerjakan sawah padi dan tidak mendapat habuan yang setimpal. Baik, saya sebenarnya tentulah ikuti perkembangan ini, tapi saya mesti sebut karya Sujat Moko, ya, Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Kerana masa saya mahasiswa, hadir di seminar di Jakarta, saya diperkenal dengan tokoh pemikir Sujat Moko yang pada ketika itu menjadi anggota Club of Rome dan yang membicara soal limit to growth, ya, yang juga ada kaitan, ya, dengan apa yang kita bicarakan, ya, tentang persekitaran, tentang kesenjangan, ya, tapi lebih banyak dari segi persekitaran pada ketika itu. Tapi buku beliau, Sujat Moko, yang banyak saya manfaatkan, ya, sebagai aktif dalam gerakan mahasiswa, dan beliau malah sebagai Menteri Kewangan sudah itu adalah Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Ya. Ini menarik, ya. Dia memikirkan pembangunan itu harus menekankan dimensi manusia. Baik, jadi saya juga terima kasih kepada Profesor Butik banyak mengupas apa yang saya bicarakan, walaupun tidak sepertinya saya bukan tokoh akademik seperti Jomo dan beliau, tetapi saya cuba
mengasak pemikiran yang dominan dalam mana-mana pemerintahan yang sebenarnya memihak kepada satu kelompok dan menyisihkan golongan atau marginalize golongan ramai rakyat. Ya. Kalau kita balik kepada asas pemikiran Islam itu, dia senantiasa mempertahankan keseimbangan. Ya. You must essentially maintain the equilibrium between man and nature, material and spiritual, and the principle of humanity at large. Yeah. Dan bila kita baca ayat Al-Quran yang menekankan tentang ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, di equilibrium society itu, dia dikupas oleh banyak sarjana dan ulama sebelum ini, itu maknanya memikirkan soal diri dan keimanan dan akhlak dan masyarakat, persekitaran. Boleh ada kemusnahan, tidak boleh mengizinkan penindasan, pengembalian hak. Ini yang selalu saya nukil. Profesor Henry ingat masa kita bicara soal Pak Nasir, itu saya kata, jangan sambil membangun kita robohkan. Ya. Yang kita bicarakan ini soal etika, soal kemanusiaan ini. Yang kita bangunkan itu gedung dan industri, yang kita robohkan itu kemanusiaan. Ya. Jangan sambil membangun kita robohkan. Yang kita bangunkan itu, katalah ekonomi dalam arti kata yang enggak longgar, tapi yang kita robohkan itu nilai kemanusiaan. Kita tindas pekerja, kita ambil keuntungan berlebihan bagi golongan kaya, syarikat atau company untung ratusan juta, gaji pekerja itu sekadar mau hidup dalam keadaan yang paling sesak dan seperti hamba abdi, slaves, like modern slavery. Ya. Ini bagi saya harus ada asakan di kalangan masyarakat untuk menyedarkan kita bersama tentang hal ini. So, sudah di kalangan akademia, di kalangan kita yang juga lain yang membaca dan mengikuti perkembangan, ini tidak janggal yang kita bicarakan. Walaupun setengah-setengah para ekonom itu menekankan satu sudut, ya, sudut kemiskinan, kesenjangan, itu sistem. Joseph Stiglitz, guru Jomo yang lebih arif tentang ini, membicarakan soal umpamanya di Amerika Syarikat, ya, itu 1% menguasai. Ya. Tapi kalau lihat Malaysia, Indonesia, Vietnam sama aja. Tidak mungkin 1%, tetapi kesenjangan itu melebar. Malah dalam masa COVID-19 ini, pandemik ini memberi ruang untuk memperkaya segelintir. Ya. Dan dianggap satu hal yang biasa kerana dia satu syarikat yang berkembang. Oleh demikian, dia boleh catat untung berbilion ringgit. Ya. Padahal bagi kita, kalau kita bicarakan dan tekankan soal etika, ya, yang merentas faham, ideologi dan kaum, itu tidak dibolehkan. Ya. Dalam keadaan orang sengsara, beberapa tokoh, peniaga, usahawan, mengaun untung yang begitu tinggi dan melonjak tinggi. Dan oleh demikian saya ingin tekankan di sini bahawa apa yang kita bicarakan ini mestilah menjadi perbicaraan yang boleh dapat dan disampaikan kepada khalayak yang lebih luas, kerana saya tidak fikir mudah untuk memecah tembok penguasa yang mempunyai pendapat dan pendekatan ekonomi berbeza. Mereka boleh ungkapkan soal ini manusiawi dan sebagainya, tapi saya tidak percaya mudah untuk dipecah tembok. Sedemikian. Tapi kalau kita kaitkan bagi saya sebagai seorang Muslim, saya percaya juga ini sentimen yang dibawa oleh banyak agama, kalau tidak hanya dikaitkan soal ritual, tapi soal kefahaman yang lebih terbuka. Kalau dalam Islam itu,
matlamat agama, matlamat syariah dan kehidupan itu apa? Di antaranya itu adalah hifzul mal. Maknanya hak seseorang untuk mendapat nafkah dan kehidupan dan keselesaan yang minimum. Dan tidak boleh umpamanya segelintir meraih kekayaan yang banyak, kerana ia dengan sendirinya kalau ada pendekanan ini menafikan kelompok yang punyai hak dan dibatal ataupun dinafikan hak mereka. Jadi kalau kita kaitkan banyak bagi orang Islam, ini terkait dengan suatu prinsip asas matlamat kehidupan dan syariah, maka bagaimana boleh orang Islam, malah sekarang ini ada orang ulama yang dengan pakaian yang hebat-hebat untuk mewakili, tetapi tidak punya isangsung sentimen untuk menegakkan keadilan ini. Bagi mereka, itu dibolehkan. Saya ingat umpamanya bila Profesor Engku Aziz menerima cadangan kita untuk membawa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ke Universiti Melaya pada masa itu. Di antara hal yang disebut oleh Yusuf Qaradawi, bertanya kepada Engku Aziz tentang zakat. Engku Aziz sebut zakat dibayar, yang paling setia membayar ialah pesawah, maknanya penanam padi. Jadi Syekh Qaradawi kata kelompok ini milik tanah dan kaya-kaya, ada kemampuan. Jawab Engku Aziz, ini kelompok masyarakat yang paling miskin di utara, di Kedah dan juga di Kelantan. Jadi Syekh Qaradawi tanya, miskin kadang, ya paling miskin. Pendapatannya itu tidak cukup untuk membiaya pendidikan, kesihatan atau keselesaan hidup. Jadi Qaradawi kata, mengapa mereka diminta bayar zakat? Jadi jawab ya Islam itu difahamkan begitu. Jadi terus dia kata tentulah dia akan terpaksa teliti secara terperinci, tetapi pada garis umumnya dia katakan orang yang di bawah kadar kemiskinan yang tidak cukup untuk nafkah hidup dia dengan pendapatan dari pesawah padi tidak seharusnya membayar zakat. Kan ini suatu kejutan kepada normative thinking and understanding pada masa itu bahawa zakat padi sedemikian. Tetapi untuk memecah tembok golongan, bukan saja penguasa, tetapi golongan ulama yang dapat kepentingan itu, ya, kerana yang dapat itu, zakat itu dibayar kepada mereka, itu satu permasalahan yang sangat besar dan memerlukan suatu islah, satu reform pemikiran masyarakat. Jadi saya beri dua contoh, bank dan Qaradawi dengan zakat padi itu sekarang memberikan pengantar kefahaman tentang permasalahan yang kita hadapi. Jadi apa yang diusahakan oleh saudara, dan saya hargai juga apa yang dibuat oleh Profesor Butik dalam membicarakan dan menghebahkan pahaman tentang humane ekonomi, itu yang istilah saya ekonomi yang manusiawi. Saya fikir alhamdulillah suatu usaha yang sangat bermakna. Jadi saya sudahi dengan penghargaan kepada saudara dan terima kasih, dan mudah-mudahan kita dapat sebarkan kefahaman ini sebagai satu agenda besar di kalangan rakyat, kerana ia tidak hanya terkait dalam pengertian ekonomi materialistik yang terbatas, tetapi membawa lingkungan kehidupan keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada sesi soal dan jawab kepada Datuk Sri. Sesi akan dibuka sebanyak 2 kali, iaitu yang pertama kali kita akan buka kepada 2 soalan, kemudian dijawab oleh Datuk Sri. Kemudian soalan lagi 3 dan dijawab oleh Datuk Sri. Namun begitu diingatkan agar soalan yang ingin ditanyakan kepada Datuk Sri ini adalah bersifat jelas dan ringkas bagi menjimatkan masa agar tidak berlarutan. Dipersilakan para peserta untuk mengajukan soalan. Kita buka kepada soalan yang pertama lah. Boleh saya? Henry Tanjung dari Indonesia. Boleh saya tanya? Abid? Silakan. Saya juga kalau diberikan peluang. Baik. Saya nak tanya kepada Dr. Anwar Ibrahim. Tadi sangat menarik ya. Jangan sampai membangun kita robohkan. Jadi kita bangun gedung-gedung, kita bangun benda mati, kita robohkan orang hidup. Jadi saya ingat Muhammad Hatta dia belajar ekonomi di Belanda, di Nederland. Dia pulang ke Indonesia kemudian menjadi proklamator yang dengan Soekarno-Hatta. Lalu dia buat koperasi. Nah, apakah menurut Datuk Anwar Ibrahim model perseroan terhad ini memiliki jiwa kapitalistik? Apakah kita harus kembangkan koperasi sebagai pengganti perseroan terhad? Terima kasih. Saya ikuti walaupun terbatas pandangan dan kupasan Bung Hatta ya. Dan saya anggap dia tokoh besar bukan saja Indonesia kerana banyak pengaruhnya di rantau ini. Dan Hatta itu sangat konsisten mendukung ekonomi rakyat ya. Merakyatkan ekonomi atau kepedulian terhadap permasalahan rakyat, dan dia gunakan koperasi sebagai suatu wahana untuk menimbulkan kekuatan rakyat. Dan ini menyebabkan umpamanya pada masa lalu GKBA ya, Batik Indonesia, jadi koperasi yang besar-besar yang hidup di Indonesia. Dan saya percaya ia masih relevan. Ada orang mengatakan ini sudah agak obsolete, the idea is no longer relevant in the context of the more complex economic challenges of our times. Saya agak berbeza pendapat. Sementara ada yang lebih moden, institusi dan sebagainya, itu koperasi itu masih merupakan kekuatan yang mesti didorong oleh pemerintah dan juga oleh kuasa rakyat. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Butik tadi, sorry. Ya, bolehkah saya membangkitkan satu persoalan? Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya mendapati ucapan Datuk Seri Anwar itu begitu menarik, dan tetapi saya ingin membangkitkan isu yang lebih praktikal. Kita sentiasanya mendengar tentang isu-isu etika, moral, prinsip, visi, misi dan sebagainya. Semua itu bagi saya memangnya hal-hal yang begitu penting. Tetapi seperti mana yang Datuk Seri berkata pada permulaan ucapan tadi, isu pelaksanaan itu mungkin begitu penting juga. Dan di sini saya ingin bertanya, kalaulah kita mau menghadkan, mengurangkan masalah ketidakseimbangan, ketaksamaan, masalah pengagihan kekayaan negara yang tidak adil, apakah dimensi-dimensi politik yang harus kita menangani? Umpamanya, kalaulah kita mau golongan-golongan bawahan, golongan-golongan minoriti yang lain, ataupun kelas-kelas yang pernah dikatakan oleh Datuk Seri dalam bahasa Inggeris sebagai disenfranchised classes. Kalau kita mau membolehkan, memperkakaskan golongan-golongan seperti ini dalam kerangka pembangunan kapitalis yang sedia ada, apakah institusi-institusi yang harus kita memperkukuhkan? Sentiasanya Datuk Seri pernah berkata tentang betapa pentingnya kita
adakan institusi kehakiman yang bebas dan jujur, institusi media massa yang penting. Tetapi apakah kita juga harus menggalakkan semula institusi-institusi hubungan pekerja, or maybe roughly, very crudely, that's a crude translation of say labor relations, right? Setakat ini persatuan-persatuan buruh ataupun persatuan-persatuan pekerja yang bawahan itu sentiasanya disekatkan dengan undang-undang yang tidak adil, dengan peraturan yang memihak kepada pihak-pihak yang berkuasa, yang kaya. Apakah kita harus mencari solutions yang lebih praktik, yang boleh yang membolehkan, memperkakaskan, to empower these groups? Kalau tidak, apakah pemerintahan adil itu hanya mewujudkan satu lagi pergantungan kepada top-down approach yang tidak semestinya baik untuk golongan-golongan bawahan? Terima kasih. Terima kasih, Profesor Butik. Dan ya, umumnya saya setuju lah. Iaitu ia memerlukan pendekatan dan yang jelas. Ya. Betul kita sebut tentang sama ada wawasan ataupun etika, tapi dia tidak boleh jadi harus konsep saja. Dia mesti dihayati dan difahami. Kalau kita katakan umpamanya mengharapkan umpamanya suatu sistem penguasa yang tidak langsung prihatin tentang soal derita rakyat, soal keadilan, dan mengharapkan dia bawa perubahan, dia akan bawa beberapa kenyataan dan perubahan picisan yang kecil-kecilan untuk menarik, tetapi tidak mungkin berubah. Semasa saya di penjara di Sungai Buloh, saya pernah menemui seorang anak muda dalam perjalanan saya ke mahkamah, nak keluar tu, ya. Dan saya tengok muda, robek dan matanya lebam. Tentu saya lebih sensitif kerana mata saya pernah lebam. Saya tanya pengawal, sebab apa? Kerana dia curi jeans. Ya. Dan oleh kerana tidak ada peguam dan mahkamah terpaksa menunggu giliran ke mahkamah, 6 bulan masih reman menunggu giliran ke mahkamah. Salahnya curi jeans yang mungkin harga RM100. Wah, saya jerit kuat. Yang curi berbilion ringgit, yang hilang puluhan ribu hektar balak, yang merobekkan pasaran saham, itu semua mendapat gelaran naik pangkat jadi Tan Sri dan Tun. Ya. Jadi itu dan bila ke mahkamah sekalipun, ya, seperti mana pekerja asing, ya, pekerja Indonesia ke mahkamah, kalau pada ketika itu ke magistrat di Ulu Selangor, itu maksimal 4 sebatan rotan, maksimal. Jadi sistem itu keseluruhannya, bukan sahaja undang-undang yang memihak kepada golongan atasan dan pemodal. Hakim tu kadang-kadang tidak ada langsung faham kemanusiaan ini, humane dan justice, tidak ada. Walaupun lulusannya Universiti Islam Antarabangsa, saya kata, oh, kesal aku bina susah payah universitas dan lahirkan orang-orang jelek seperti ini, ya. Ini sebagai satu contoh, ya, Profesor Butik, bagaimana reform, real meaningful reform must take place, yang dengan proses pendidikan yang memahami apa arti etika dan keadilan dalam kehidupan, dalam sistem, dalam perjalanan kerja kita. Jadi begitu juga satu syarikat. Mengapa kita boleh abaikan hak pekerja-pekerja untuk bersuara secara tegas? Itu masih terbatas. Jadi kalau pun ada, dengan keterbatasan yang ada, pemimpin-pemimpin kesatuan sekerja ini cenderung untuk mengambil satu pendekatan yang lebih lembut, lebih lunak, supaya tidak dapat penekanan sebagainya. Ya. Semalam saya kupas
Pernyataan Menteri mengenai meningkatkan compound, melanggar SOP dan PKP dan MCO yang kita sebut di sini dari RM1,000 ke RM10,000. Ya, itu di end result akhirnya itu ialah mendera rakyat kerana VVIP dan pembesar-pembesar yang melanggar itu belum kita dengar dihukum. Paling tidak runding-runding bayar sedikit. Tapi saya dengar ada nelayan yang dipenjara, dihukum maksimal. Ada orang petani di Sabah yang naik bas, didenda RM1,000. RM1,000 itu sebulan gaji. Ini sebab itu saya setuju dengan butik yang mananya ia memerlukan suatu reform yang menyeluruh. Mungkin orang bicara idealistik, tetapi kalau lihat bukan aneh. Kalau saya lebih tertarik untuk melihat pengalaman tokoh-tokoh besar Indonesia dulu, orang-orang dari Hatta ke Syahrir ke Natsir, walaupun berbagai agak ideologi agak berbeza, tetapi dari segi manusiawi itu jauh lebih terkesan dalam kehidupan mereka ketimbang beberapa tokoh yang kita lihat di negara lain termasuk Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sri. Kita akan buka lagi kepada 3 soalan, iaitu soalan ketiga. Ya, saya ingin tanya, terima kasih Yang Berhormat Datuk Sri Ahmad Ibrahim. Sebagai seorang Malaysia, soalan saya adalah dalam konteks Malaysia. Saya ingin tanya, since humanistic economy is very much value-based, based on certain values in society, what is the effect, if any, of Malaysia of having different cultures and thus different values? What is the effect of that on the implementation of a humanistic economy here in Malaysia? Thank you, Julian. I'm impressed with the question. I mean, if we have our young Malaysians having that interest or concern about issues, about values, about ethics, is a bright future for this country. Now, please do more to inculcate this understanding amongst your colleagues and your friends, and have a huge campaign to get them to be aware of what's happening on the ground. Now, when I talk about values, ethics, I gave, of course, example from the Quran and the experience of the great Caliph. But if you read my Asian Renaissance, or Gelombang, I made reference to Confucius and Gandhi. Nick Yusuf, when he started, he said that the world is adequate, is enough, is abundant for every man's need, but never adequate for every man's greed. I mean, that's a very ethical statement from a Hindu leader. It doesn't make a difference to me. So it matters if we have a multiracial, multi-religious society embedded in this strong sense of justice, ethical principles and values, we should share. It's good for you, Julian, to listen to my take on what Islam is, contrary to some of the more ultra-conservative and fanatical views of Islam that you hear. Similarly, I am also a student of Christianity, Hinduism, Buddhism. I mean, I learn and read as much as possible because I have to deal with these people. And when it comes to the issue of ethics and values and justice, there is naturally some common parameters that we should accept and adopt. I think I don't worry at all. In fact, it gives complementarity that you complement each other. But of course, you have to encourage this healthy, vibrant reason and discourse. It's not only that you have Malays or Muslims who are quite semi-literate on Islam. Sometimes, the way they articulate religion. The same I've seen about the Hindus. You talk about the general Hindu in Malaysia talking about temples, but probably have no understanding of what the great writings of Tirukkural and the major lessons of Mahabharata or Ramayana. So it just becomes like a slogan, populist slogan that instill more fear than understanding. So I think in this period of Kong Hee Fat Choy and Chap Gomeh,
I mean, the Chinese also should try and live up to the aspirations what great sages, Mencius and Confucius, for example, wants to articulate about virtue, about justice, about patience. I'm sorry, I mean, I'm extending this a little bit. But you see the danger, Julian, about sometimes when people use it. I remember our one ex-Chinese minister talking about Confucius. You know what he used? Filial piety. You know, you want to be good Confucius, a good follower of Confucius, then you must have filial piety. You must respect your elders. You must agree with them. I mean, this is absurd. And I don't think this is what the essence of Confucius teaching. You read, for example, Tu Weiming, who was formerly at Harvard, now in Beijing, one of the great scholars of Neo-Confucian studies, who talks, yes, you respect your elders when they are right, when they are just, when they do not discriminate or oppress. You respect them, you follow them, but not when they are blatantly corrupt and grossly unjust. So values transcend race, cultures, and even religious beliefs. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sri. Soalan yang keempat. Peserta boleh unmute lepas tu ajukan. Boleh? Saya ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning everyone. My name is Muhammad Fikri bin Abdul Hamid, and first of all I want to say thank you to Datuk Sri and everyone to give me a chance. Uncle, I was to see you. Okay. I would like to touch on the topic of age of workers' retirement in Malaysia, because currently the maximum amount of age before you retire is at 65 years of age, which is 10 years more than it's previously introduced in 2001. In my opinion, we must decrease the retirement age in order to give to government to create a lot more job opportunities to newly graduate students. And here's why. I want to touch on, according to the World Economic Forum, Malaysian graduates are among the best in the world, and Malaysian currently sits in the graduate with skill sets, 11th in digital skill, and 4th best country to easily find skilled workers. This stat proves that graduates unemployed are not because they are unqualified, but they are none. Okay, we are 25th in the most competitive global index. So, I would like to let's go back to my main question. For in Datuk Anwar opinion, is it relevant for government to reduce the retirement age to create more job opportunities to the graduates? Well, thank you, Fikri. What are you doing now, Fikri? I'm on the last semester for my study in diploma in accountancy in UNISA. Okay. All right. Good luck, inshallah. You do well. Thank you. Now, Fikri, what is the problem? The problem is unemployment, graduate unemployment, the slow pace of hardly any development, the economic issues. There's a problem of poverty, issue of inequality. Now, is the lowering the age of retirement the solution or part solution? To me, deal with the fundamental issues. Number one, in the issue of governance, you must have a government that can embark on policies that would be able to attract investments, domestic investments and foreign direct investments. There must be clear policies to stop and rid the country of corruption and abuse and leakages. These are, I think, essentially what we need to do, because people in the 60s, you want to lower the age. What do? There are also problems encountering. Now, if we come to a stage that after all this is done, you have done, you have a government that is credible, that is trusted, that can appeal and invite investments and propel the economy. You stop this wastage
of the 70 ministers doing virtually very little or nothing, and no control over the allowances and ostentatious living styles. You don't have people with excessive wealth taking from contracts without tenders, negotiate tender. I even asked, in our COVID vaccine issue, what is the price? Where do you get it from? How is it as compared to other countries? There's no answer. Who gets the contract? There's no answer. I mean, so, my dear Fikri, we then have got to go back to the fundamentals. We have to create an environment that is attractive to investments. We have to get the policies right, and because once you get the economy going and people have that confidence, then you have employment. You solve this problem of employment. And I'm optimistic because Malaysia, as you said, is a great country. It has advantages. People talk about multilingual, multi-religious country as a problem. It depends how you use it. I think there's a great advantage. We have a country, if you fully utilize, proficient in Bahasa, equally proficient in English. We have a large pool of Mandarin speaking, fluent, proficient, that can use Mandarin as a very important economic language. And you have Tamil, you have Arabic, which is to me, spectacular. But I, of course, have to caution you about some of these reports about our high standard of education, high quality. I think, to my mind, in all humility, we should push that so that the quality increase, we enhance the quality of education. That is important, and not to be deluded to thinking that we are okay. We are not okay as a nation, because we should be able to do much more, and not only that, but be able to enhance the quality. I mean, like the proficiency of English language. I mean, I am a great proponent of bahasa kebangsaan. No compromise. You want to be a Malaysian, be proficient in your own language. But I am also a strong proponent of the use of English and proficiency of English as a very effective, important second language. And I'm extremely, not only tolerant, but I encourage that our students, irrespective of Chinese or Malays or Indians or Ibans, they can, if they are proficient in the Chinese language, Mandarin, it's an economic language. Similarly with Arabic or French or German, whatever. So I hope I answer your question, Fikri. Otherwise, we'll go to Unicel and have a debate. Thank you, Datuk Sri. Datuk Sri, untuk soalan kelima ni, kalau boleh kita nak wajar wanita lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azahra binti Muhammad daripada ABIM, mewakili Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia, GRAS. Saya tertarik dengan Datuk Sri punya kata-kata tadi, jangan sambil membangun kita robohkan. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk kita wujudkan keseimbangan antara pengurusan pembangunan dan penjagaan alam sekitar? Kita mahukan ekonomi yang pesat membangun, tapi dalam masa yang sama kita tak nak menjejaskan ekosistem dan alam sekitar. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Fatimah. Saya sebut tadi tentang keseimbangan umat yang umatan wasata. Ya. Setengah orang kata sederhana. Di keseimbangan itu, dia juga menyangkut soal manusia dan persekitarannya. Ya. Kalau kita robohkan bukit atau pembalakan yang tidak terkawal, akhirnya berlaku segala kepincangan dan banjir dan sebagainya. Tapi bila berlaku, ini nature. Ini kita hanya doa, ini ujian daripada Allah Ta'ala. Ya, tapi kamu gompak, kamu tak cakap. Jadi kadang-kadang sebab tu saya kurang sabar dengan orang kadang-kadang menggunakan agama tu ini. Ya. Dia ambil balak, gompak balak. Ya, kerana dia penguasa. Kemudian bila berlaku banjir, ini ujian Allah SWT, kita sabarlah tuan-tuan, doa sebab. Iyalah, doa tu doa juga, tapi janganlah kita rosakkan.
Profesor Syed Hussein Nasar, ini saya tertarik kerana lama sebelum kita bicara soal persekitaran dan cabaran yang disebut climate change, itu telah menulis Man and Nature. Kalau tak salah saya sekitar 1961. Man and Nature. Long before the discourse on or the challenges of climate change yang menjadi perbicaraan sekarang. Jadi di situ dia tekankan kalau manusia tidak jaga keseimbangan ini dan melakukan kerusakan dan kemusnahan persekitaran, kesannya akan menimpa kita jadi malapetaka. Seperti mana kupasan Sujat Moko lama dulu yang saya sebut tadi, dimensi manusia dalam pembangunan. Jadi untuk rumuskan, saya mengatakan saya kebetulan sekarang dengan saya ikuti pandangan Al Gore agak kerap 2-3 tahun sekali sebelum COVID ini, tidak dalam perniagaannya tapi dalam Generations Advisory Board yang banyak menekankan soal environment and climate change. Kerana sudah tahu sebagai former Vice President Al Gore itu menjadi salah tokoh besar di Amerika yang sangat konsisten membicarakan soal ini. Dan beberapa kali dia tanya tentang sikap anti-Islam dan pandangan masyarakat Islam kerana kemusnahan di negara Islam pun banyak. Jadi kita ini seperti yang kita sebut tadi di peringkat awal, pembicaraannya lunak, amalannya lain. Macam rasuah lah. Tidak ada seorang pemimpin yang tidak menentang rasuah. Termasuk yang perasuah paling besar pun bicara soal menentang rasuah. Begitu juga dalam soal persekitaran dan mengawal alam sekitar. Terima kasih sudah bertiba. Saya ingat memadai kerana giliran Jomo ini. Okay, terima kasih Tok Sri. Kita buka ruang terakhirlah kepada Encik Muhammad Yasir. Okey. Ya, Muhammad Yasin. Encik kena unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri. Okey, saya Muhammad Yasir, Pelita Mizi. Saya semalam saya semak balik beberapa indeks tentang demokrasi, happiness report, freedom, rule of law. Kita lihat bagaimana negara-negara nomadi bukan sahaja bagus dari segi ekonomi, tetapi juga bagus dari segi kebajikan, welfare state. Dan saya teringat Datuk Seri sebut tentang mengubah sistem dalam agenda ekonomi Malaysia. Datuk Seri sebut juga tentang al-adil wal ihsan dalam gelombang kebajikan Asia. Dan saya rasa saya pernah dengar tentang dasar-dasar yang Datuk Seri perkenalkan ketika menjadi Menteri Kewangan dan di mana Perdana Menteri sebelum masa dulu, iaitu seperti dasar perumahan rakyat. Saya dan paling baru sekali saya ingat ketika Datuk Seri kepada paras kemiskinan dan juga pengenalan Datuk Seri kepada satu premis terbaru, iaitu SEDA, Sustainable Economic Development Assessment daripada BCG itu. Dan saya rasakan, saya mohon Datuk Seri untuk hurai lagi bagaimana lagi dasar-dasar yang manusiawi yang boleh kita perkenalkan untuk negara ini, Datuk Seri. Ya, terima kasih Saya Yasin. Pertamanya, pengalaman beberapa negara Eropah itu harus juga kita tembak kerana lebih banyak mengelakkan daripada kesenjangan, mengawal soal kemiskinan dan lebih komited terhadap gender equality dan juga soal persekitaran. Saya setuju. Kalau dalam konteks ini, umpamanya Amerika agak keterbelakang soal social justice. Kalau sudah lihat umpamanya beberapa inisiatif Biden untuk mewujudkan minimum pay, meningkatkan jumlah yang gaji paras pendapatan atau upah, itu disergah oleh beberapa tokoh Republican sebagai Lenin, komunis Lenin approach. Jadi ada juga pandangan-pandangan seperti itu. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita sebut macam ini, kita beberapa kupasan luar, kita ni liberal, kita ini tidak beranjak kepada Islam, itu
kita terimalah beberapa pandangan pijisan begini, tetapi kita harus tidak harus terganggu dan maju. Sudah sebut tentang ialah kaedah pengukuran tentang pembangunan itu memang dah berubah sekarang. Ya. Ada yang sebut tentang Human Development Index. Jadi tidak lagi umpamanya just economic dari segi per kapita dan sebagainya yang saya fikir Profesor Jomo lebih arif ya di sini. Tetapi juga tentang human. Dan saya juga sebut tentang, saya perkenalkan sekejap SETA itu sebagai salah satu contoh bagaimana ukurannya itu pendidikan, kesihatan, persekitaran, selain daripada pertumbuhan ekonomi. Kerana pertumbuhan ekonomi itu tidak sangat menjadi ukuran utama. Saya tahu macam masa saya Menteri Kewangan memang pertumbuhannya 9, 10, 11%. Dia sebenarnya ada juga kesannya di bawah. Tapi kadang-kadang boleh tengok di bawah, tak sampai ya. Jadi ini teori trickle down economics ini sebenarnya tak sampai, melainkan secara conscious kita turun mengambil perhatian. Sebab itu pada semasa saya ada pengalaman sedikit kuasa dulu, saya tekankan seumpamanya macam amanah ikhtiar untuk kelompok paling miskin, saham untuk kelompok paling miskin yang saham ASB, PPRT ya, kemudian perumahan rakyat miskin. Itu kita lakukan bukan kecil, besar-besaran ya. Kalau rumah rakyat miskin itu sudah puluhan ribu. Dan boleh lakukan, tapi saya nak beritahu Yasin, bukan mudah. Dia bertempur. Tapi kebetulan masa itu saya Menteri Kewangan dan tiba dalam Perdana Menteri, saya punya kekuatan untuk laksanakan. Tetapi memang tidak popular di kalangan elit. Saya nak beritahu, tidak popular. Jadi sebab itu bila saya jatuh tu banyak juga bertepuk tangan. Cuma dalam kerangka kita, kalau kita dapat jelaskan daripada awal, ini agenda kita, ya. Dia bukan umpamanya zero sum game. Kita tolong rakyat miskin, maknanya company akan terbantu perkembangan. Tidak, saya tidak menghalang sama sekali syarikat-syarikat untuk berkembang, investment, dan saya akan bantu. Maka saya akan dukung investment baru, nak buka hotel-hotel mewah yang baru, bukalah ya. Tetapi janganlah pula mengabaikan nasib kalangan rakyat yang di bawah. Dan terima kasih ya, kerana saya hari ini sebelum serah kepada pengusi dan kepada Jomo, saya nak beritahu bahawa saya tertarik kerana beberapa orang tadi, Fikri, Jomo, Yasin dan Julian, itu anak-anak muda yang punyai kepekaan ya, terhadap permasalahan ini, dan saya fikir harus kita kembangkan ya. Terima kasih pengusi. Terima kasih atas soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Sri atas kesudian menjawab pertanyaan, dan juga soalan-soalan yang tak dapat dikemukakan pada waktu ini boleh diletakkan di ruangan chat. Soalan-soalan tersebut akan disampaikan kepada Datuk Sri. Maka ini memohon jasa baik Datuk Sri bagi menjayakan acara peluncuran buku Membangun Ekonomi Manusiawi yang merupakan sebuah buku sulung terbitan Forum Ekonomi Manusiawi. Jadi marilah kita sama-sama menonton tayangan klip video yang telah pun disediakan oleh pihak majlis. Pihak majlis meminta agar jasa baik peserta untuk menghidupkan kamera bagi sama-sama menyertai acara peluncuran buku ini.
Bagi menyempurnakan acara, diminta Profesor Dr. Saadia untuk menyerahkan buku secara maya, buku membangun ekonomi manusiawi ini kepada Datuk Sri Anwar. Okey. Dimohon juga agar Datuk Sri untuk menerima dan menandatangani buku tersebut secara maya. Okey, terima ya Datuk Sri, buku buku membangun ekonomi manusiawi ini. Ya. Saya mewakili editor. Okey, terima kasih. Ini macam bomo ni, boleh kirim melalui langit. Okey, diminta semua agar senyum ke kamera untuk pihak teknikal ambil gambar sekali. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim atas kesediaan merasmikan Majlis Wacana Antarabangsa Ekonomi Manusiawi dan juga peluncuran buku membangun ekonomi manusiawi yang dilakukan sebentar tadi. Terima kasih Datuk Sri. Seterusnya, majlis kini beralih kepada forum perbincangan yang bertajuk A Humanistic Economy for the Brave New World, Where to Begin, yang akan dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Profesor Dr. Saadia Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Abida dan juga welcome. Greetings from Shah Alam. I'm here from Shah Alam. I hope you don't hear the noise. Right. There are many people from all over the world who are joining us today. Dan dalam bahasa Melayu bagi pihak Forum Ekonomi Manusiawi serta seluruh jawatan kuasa penganjur yang terdiri daripada Forum Ekonomi Manusiawi, IDE, IT, ABIM, Futures Malaysia dan juga kedua universiti daripada Indonesia, Universitas Ibn Khaldun, Bogor dan juga Universitas Islam Al-Raniri daripada Aceh, Indonesia. Dan dengan ini saya dengan segala sukacita mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua ke Wacana Antarabangsa Ekonomi Manusiawi. Welcome to a global discourse on humanistic economy for the brave new world. We are actually inspired for the word brave new world actually from Aldous Huxley yang telah menulis dalam tahun 1932 lagi ya. Kalau kita kenal dengan novel ini dan juga telah dibuat movie juga ya. Adakah brave new world yang diperkatakan oleh Aldous Huxley itu keadaannya berada pada masa sekarang ini ya. Terutamanya saya ingin mengalu-alukan ahli panel untuk wacana ini yang terdiri daripada yang berbahagia Profesor Emeritus Jomo Kwame Sundaram, seorang yang tidak perlu diperkenalkan lagi, merupakan seorang ahli ekonomi negara yang ulung dari Malaysia. Dan juga kita ada Profesor Tarikullah Khan dari Universiti Sabahattin Zaim Istanbul, Turki. Profesor Tarikullah, I hope you are here. It's a different date. I assume I think he started on Friday, late evening in Canada because he's from Pakistan, but he's with the university in Turkey, but he's now currently in Toronto. That is interesting. Okay, dan kami juga mengalu-alukan pendiskusi yang terdiri daripada Profesor Emeritus Kubotek dari National Graduate Institute for Policy Studies Jepun, yang berbahagia Datuk Frida Pilus, Presiden Pertubuhan Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Malaysia, Datuk Sri Steve Yap, Presiden Gabungan Pertubuhan Perubatan Komplementari dan Alami Malaysia, dan juga Dr. Hafaz Furkani dari Universiti Islam Negeri Al-Raniri, Aceh, Indonesia. Semua profil pembentang yang masing-masing pakar dalam bidang masing-masing boleh didapati dari website e-seminar kami ya. Dan bidang ekonomi manusiawi ini adalah satu perkataan yang agak baru kepada ramai orang, tetapi sebenarnya ia bukanlah
satu disiplin, dan Forum Ekonomi Manusiawi tidak mengatakan ia satu yang asli kerana telah ada ramai pihak yang memperkatakan tentang berbagai interest atau minat terhadap satu sistem ekonomi yang alternatif kepada sistem yang ada sekarang. Yang kesemuanya ini menuntut agenda reform terhadap sistem ekonomi arus perdana. Ya. Kerana sistem ekonomi arus perdana telah mengakibatkan kesenjangan yang parah di kalangan warga dunia dan kemusnahan alam sekitar, dan kita banyak membincangkan ini dalam buku Membangun Ekonomi Manusiawi yang telah diluncurkan sebentar tadi. Oleh demikian, dalam wacana hari ini kita mengumpulkan tidak hanya tokoh-tokoh daripada bidang ekonomi tetapi juga daripada pelbagai latar belakang seperti pendidikan, perubatan alami, ekonomi dan kewangan Islam, sains politik, ya. Dan kita juga mengharapkan hadirin hari ini merancakkan lagi perbincangan ini. Saya tertarik dengan, saya pernah dengar the word narrative economics daripada Profesor Jomo, dan ini sebenarnya membayangkan apa yang kita hasratkan pada hari ini, iaitu untuk mendengar pelbagai naratif terhadap apa yang anda fikirkan patut menjadi asas kepada ekonomi manusiawi dan di mana kita perlu bermula, ya. Keterbukaan kita barangkali bersandarkan kepada pandangan beberapa sarjana, terutama misalnya Prof. Ronald Coase dari Universiti Chicago yang pernah memenangi hadiah Nobel, dan beliau menyatakan bahawa ilmu ekonomi itu pada asalnya merupakan both a study of wealth and a study of human beings. Ya, namun kini dia seolah-olah tercerai daripada the study of human beings. Ya. Kalau kita lihat ramai pelajar-pelajar yang mengambil bidang ekonomi dengan quantitative economics, dengan econometrics, data dan segala macamnya, dan GDP dan segala macamnya, ya, hampir-hampir terputus daripada memikirkan apakah kesannya kepada kemanusiaan itu sendiri. Ya. Keberkaan yang kita terima, kelbagai itu bertujuan antara lain untuk mengembalikan ilmu ekonomi itu sebagai bidang kajian kemanusiaan di mana manusialah sebenarnya yang menjadi inti kepada persoalan ekonomi, dan mudah-mudahan kalangan panelis dan juga peserta dapat memahami sifat akomodatif pihak penganjur terhadap kepelbagaian yang ada dan menyokong usaha-usaha ini. Minggu lalu kita ada satu perbincangan dengan anak muda belia untuk mengalu-alukan penyertaan mereka dalam wacana ini. Jadi hari ini saya mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan, ya, kehadiran belia dan pelajar universiti. Dan tadi kita dengar soalan-soalan dan harap dimajukan lagi soalan-soalan dalam sesi ini. For that, ladies and gentlemen, for the second session, I welcome all of you. We welcome shared reflection in this session. We hope to get as much participation. You can type your questions in the chat box. You can be either in English or in Malay. All our panel are bilingual, except for perhaps Professor Tarikullah can have other language as long as Professor Tarikullah can translate that. So for that, dengan itu, Profesor Jomo sudah ada, ya. Dengan itu saya segala sukacitanya menjemput Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram untuk menyampaikan pembentangan di dalam wacana ekonomi manusiawi ini. Dipersilakan. I'm hoping he's here already. Terima kasih Profesor Saadia. Dan Assalamualaikum kepada para hadirin yang dihormati sekalian. Ingin saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada pihak forum dan memandangkan kita agak kesuntukan masa. Elok kalau saya singkatkan apa yang nak disampaikan kepada 4 perkara. Yang pertama, saya rasa harus kita ingat bahawa dalam apa yang dia ajar yang dikatakan ilmu ekonomi itu ada tension, ya, ada tension yang agak besar antara apa yang dikatakan sains dengan apa yang dikatakan etika, ya, dan ada beberapa usaha untuk menyelesaikan pertentangan ini. Tetapi boleh dikatakan usaha ini tidak
selesai. Jadi ada apa yang dikatakan ekonomi positif dan ekonomi normatif. Dan dalam hal ini saya rasa kita harus ingat bahawa pretension, angan-angan ilmu ekonomi merupakan satu ilmu yang positif, dari segi dari segi falsafah saintifik yang dinamakan logical positivism. Ini dipelopori terutama sekali oleh Milton Friedman, lebih daripada di sekitar 70 tahun yang sudah. Dan anak masnya namanya Gary Becker yang baru meninggal. Gary Becker telah mengemukakan konsep apa yang dikatakan modal manusia ataupun human capital. Dan di sini ingin saya menekankan bahawa kita mudah dikelirukan dengan istilah-istilah yang bunyinya baik tetapi boleh mengelirukan. Dan kita dapati bahawa konsep human capital ini yang tidak ada asas saintifik, tetapi Gary Becker telah diberi hadiah Nobel, dan oleh kerana itu dianggap konsep modal manusia ini dianggap sah. Sedangkan dari segi metodologinya dan juga dari segi konsep itu sendiri sebenarnya tidak sah. Tetapi yang berbahaya, kita dapati bahawa dengan adanya konsep modal manusia, kemudiannya modal sosial, modal alam dan sebagainya, timbul satu pendekatan yang menganggap bahawa semua jenis modal ini boleh ditukar, interchangeable, iaitu modal manusia, alam seperti hutan, boleh dijadikan modal manusia ataupun modal fizikal dan sebagainya. Seolah-olah pertukaran ini adalah sesuatu yang tidak menimbulkan sebarang masalah. Dan ini telah dikemukakan dalam satu laporan penting yang cukup berpengaruh lebih daripada 20 tahun yang sudah oleh Bank Dunia. Dan saya menganggap ini sesuatu yang cukup berbahaya. Dan saya akan kembali kepada tema ini sebentar nanti. Jadi kita dapati bahawa pendekatan ini pula yang cukup berbahaya ini, tapi cukup meluas pengaruhnya. Dan oleh kerana itu kita harus berwaspada bila kita dihadapi dengan istilah seperti modal manusia dan sebagainya. Lebih kurang 31 tahun yang sudah, arwah Mabuk ul Haq, seorang ahli ekonomi daripada Pakistan, telah meyakinkan pihak UNDP untuk mula mengeluarkan apa yang dikatakan laporan pembangunan manusia, Human Development Report. Baginya, ini adalah alternatif kepada World Development Report yang sering diterbitkan oleh Bank Dunia. Bagi Mabuk ul Haq, ini merupakan satu usaha untuk mementingkan kesan proses pembangunan ekonomi terhadap orang ramai, terhadap manusia. Dan untuk usaha ini, dia telah mengerahkan kawan lama dia dari sewaktu belajar di Cambridge dulu, iaitu Amartya Sen. Amartya Sen telah terlibat dalam usaha ini. Tetapi dewasa ini dalam satu kata pengantar kepada Human Development Report, Amartya Sen itu mengatakan bahawa sebenarnya dia tidak senang dengan pendekatan ini. Dia tidak senang dengan ini, tetapi dia tidak senang sama sekali dengan usaha HDR itu untuk adakan ranking berasaskan apa yang dikatakan composite index. Dan kita dapati sekarang ramai yang tertarik dengan apa yang dikatakan indeks composite ini, sesuatu cara yang kononnya mudah untuk mendapat gambaran menyeluruh
tentang apa yang sedang berlaku di dunia. Dan kita dapati bahawa Composite Index ini telah membawa kepada ranking-ranking tertentu dan timbul banyak masalah dari segi metodologi ataupun kaedahnya, tetapi yang lebih penting dari segi implikasinya. Maka kita dapati walaupun cita-cita Mahbubul Haq itu bermula dengan sesuatu niat yang baik, tetapi akhirnya telah menimbulkan beberapa masalah. Dalam hal ini, elok kita merenung sedikit tentang apa yang telah terjadi dalam HDR ataupun Human Development Report yang terbaru. Temanya ialah zaman Anthropocene. Anthropocene seperti namanya ialah the Anthropocene Age, itu merujuk kepada zaman di mana manusia menguasai alam. Dan menurutnya, dan ini didapati dalam perbincangan apa yang dikatakan geologi, tetapi juga yang berkaitan dengan itu, dalam Anthropocene Age ini kita dapati bahawa akibat daripada kemajuan manusia, akibat daripada kemajuan teknologi, akibat daripada kemajuan ilmu itu sendiri, dan yang penting sekali, akibat daripada konsep pembangunan manusia terdapat di masyarakat dan konsep pertumbuhan ekonomi yang terdapat di masyarakat dan ketamakan mereka yang berkuasa, kita dapati bahawa dalam zaman Anthropocene ini kita dapati bahawa asas untuk untuk apa yang boleh dikatakan ekonomi lestari itu dengan sendirinya telah dikurangkan ataupun dihancurkan. Ini adalah perkara yang kedua yang ingin saya tekankan. Perkara yang ketiga, sebab kita dengar tadi ucapan awal daripada presiden daripada Triple IT, ya, iaitu yang berhormat Anwar Ibrahim. Bagi saya, apa yang penting di sini yang harus kita menerima dalam kita memikirkan soal ekonomi manusiawi ialah pandangan bahawa manusia ataupun insan itu adalah khalifah Allah. Apa implikasi sebagai vicegerent, ya, untuk mereka yang mengikuti ini dalam bahasa Inggeris, sebagai the vicegerent of God, implikasinya kita ada hak, tetapi kita juga mempunyai tanggungjawab ataupun duties. Dan ini adalah amat penting. Profesor Syed Haider Nawab Naqvi daripada Pakistan pernah menulis tentang apa yang dikatakan iktisad adil, ya, concept of a just economy. Tapi bukan just, ya. Bagi dia adil itu mempunyai maksud yang lebih besar, lebih luas. Juga termasuk apa yang dikatakan equilibrium, ya, equilibrium antara manusia dengan alam. Dan ini adalah sesuatu yang amat penting kita mengambil kira dalam kita memikirkan apa yang dikatakan pembangunan lestari. Ya, itu cabaran besar bagi kita pada zaman ini. Dan dalam hal ini, saya rasa penting kita menekankan bahawa apa yang sedang berlaku sekarang di dunia ialah kita dapati bahawa terdapat ramai yang tertarik dengan konsep hak manusia, ya, hak asasi manusia, human rights. Tapi kita harus ingat bahawa konsep hak asasi manusia seperti biasa ditakrif oleh kebanyakan pihak timbul daripada satu pendekatan yang banyak menekankan apa yang boleh dikatakan sebagai individualisme liberal. Dan ini sesuatu yang agak penting
memandangkan apa yang pernah wujud dalam masyarakat dulu, di mana misalnya dalam masyarakat ekonomi yang kadang-kala dinamakan feudal, tapi yang lebih tepat di barat ya, dinamakan ekonomi serf, ya, di mana khadam, ya, manusia itu menjadi khadam yang dikuasai oleh tuannya, ya. Dan ini adalah penting kerana kita dapati sekarang timbulnya ideologi ketuanan Melayu, ketuanan Hindu, ketuanan ya, itu yang diperjuangkan oleh RSS Narendra Modi dan di Afrika Selatan dulu ketuanan orang putih, ya, dan apa yang di sebalik tabir di Amerika Syarikat zaman Donald Trump, begitu juga kita dapati bahawa terdapat konsep seumpama itu. Jadi kita dapati bahawa terdapat boleh dikatakan semacam belenggu pemikiran individualisme ini yang mempengaruhi ilmu ekonomi itu sendiri, ya, di mana misalnya Margaret Thatcher pernah mengatakan tiada masyarakat, there is no such thing as society, terdapat individu, ya. Dan ini adalah sesuatu yang saya rasa patut kita memikirkan dalam kita memikir, walaupun kebanyakan orang yang memperjuangkan hak asasi manusia itu memperjuangkannya dengan niat yang cukup baik, tetapi harus kita ingat bahawa sebaliknya ada asas falsafah, asas filsafat yang merupakan sesuatu yang boleh menjadi belenggu kepada kita dalam usaha kita memikirkan ini. Maka kita dapati bahawa di satu pihak terdapat penyalahgunaan istilah manusia untuk apa yang dikatakan modal manusia dan sebagainya, dan implikasinya yang dibawa oleh Friedman dan Becker itu yang kita harus tolak. Di pihak yang kedua kita dapati bahawa apa yang diperjuangkan dari segi pembangunan manusia itu sendiri telah membawa kepada jalan buntu, di mana kita dapati bahawa penekanan pada manusia itu dengan menekankan haknya, termasuk hak untuk membangun dan hak untuk mengaut keuntungan dan sebagainya, akhirnya telah membawa kepada apa yang dikatakan tadi masalah besar zaman ini, apa yang dikatakan zaman antroposid. Ya, jadi kita dapati bahawa ada usaha-usaha lain, seperti misalnya mereka yang memperjuangkan apa yang dikatakan ekonomi pusingan, ya, circular economy dan sebagainya, dan ada alternatif yang lain. Maka oleh demikian, saya rasa apa yang diusahakan oleh Forum Ekonomi Manusiawi adalah sesuatu yang amat penting. Amat penting dalam usaha untuk membuka ruang untuk berfikir secara lebih terbuka. Apalagi memandangkan bahawa, ya, orang yang paling berpengaruh di dunia sekarang, orang seperti Klaus Schwab, telah mengumumkan apa yang dikatakan Great Reset. Sebenarnya ramai orang yang sudah setuju bahawa apa yang telah berlaku dengan wabak COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak membenarkan kita kembali kepada apa yang wujud sebelumnya. Ini tidak mungkin berlaku. Ini tidak mungkin berlaku sama ada kita hendakkan ataupun tidak. Tetapi yang penting kita harus mengakui bahawa ada peluang yang besar untuk kita memikirkan satu alternatif yang lebih mementingkan nilai-nilai etika yang disebutkan tadi. Jadi ini bagi saya adalah perkara-perkara yang cukup penting kita memikirkan dalam usaha kita
terus memikirkan ini, tetapi kita juga harus berhati-hati dan berwaspada dengan golongan-golongan tertentu yang menggunakan cogan kata, istilah-istilah yang bunyinya sedap, ya, bunyinya sedap, termasuk manusiawi. Siapa yang semua orang akan mengaku, siapa yang akan mengaku dia anti manusia? Tidak ada sesiapa yang akan mengaku dia. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dalam kita memikirkan ini. Dalam kita memikirkan ini, dalam kita memajukan pemikiran-pemikiran yang baru yang amat perlu. Tetapi kita juga harus berpijak di bumi. Kita harus berpijak di bumi dalam memikirkan dua perkara. Satu, bahawa kita harus realistik tentang apa yang dapat dicapai. Tetapi realisme itu harus mengambil kira dua faktor. Satu, tahap kita termasuk tahap pengetahuan kita, tahap ilmu kita. Dan yang kedua, kita harus juga mengambil kira bahawa kita hidup dalam satu dunia di mana terdapat banyak kuasa, bukan hanya kuasa tempatan ataupun nasional yang wujud dalam negeri, tetapi juga pada peringkat antarabangsa. Ingin saya akhir dengan satu contoh apa yang saya maksudkan dengan ini. Kita sekarang terdapat perbahasan besar tentang COVID-19, tentang vaksin, apakah vaksin itu selamat dan sebagainya. Ya, apa yang berlaku? Baru ini kita dapati bahawa beberapa orang telah mengemukakan bukti bahawa sebenarnya di Israel kita dapati bahawa wabak itu telah berkurangan. Tetapi jarang sekali mereka mengaku bahawa vaksin ini hanya disampaikan kepada warga negara Israel. Sedangkan ramai sekali rakyat Palestin yang hidup di bawah kuasa Israel, mereka tidak mempunyai alternatif dan mereka tidak dapat ini. Dan apa yang diperjuangkan mereka, termasuk Hamas, bukan menolak vaksin ini atas sebab-sebab yang tidak masuk akal, tetapi mereka mengatakan bahawa ini adalah apartheid vaksin yang sedang berlaku sekarang. Apartheid vaksin itu sedang berlaku di Israel, di tanah-tanah yang dikuasai Israel dan diiktirafkan oleh kuasa-kuasa barat dan sebagainya. Inilah yang sedang berlaku. Jadi kalau kita terus berbahas seolah-olah apa yang berlaku di dunia ini tidak berlaku, tidak wujud, kita sebenarnya semacam bab pepatah Melayu, semacam katak di bawah tempurung. Juga kita harus ingat bahawa sekarang kita gairah kerana terdapat lebih sikit daripada 300,000 vaksin yang telah sampai dos pertama, yang telah sampai di Malaysia. Berapa rakyat kita di Malaysia? 33 juta rakyat Malaysia. Dan pekerja asing yang ada di Malaysia, termasuk mereka yang tidak berdokumen, adalah sekitar 7 juta menurut Menteri Tenaga Manusia yang dulu, Barisan Nasional yang dulu, Richard Riot, kalau tak silap saya, menurutnya. Jadi 7 campur 43 itu, 33 itu adalah 40 juta rakyat Malaysia yang terdapat, yang vaksin yang sampai itu 300,000 dos pertama. Bila kita akan dapat imunisasi untuk rakyat Malaysia? Tak semestinya 100%,
Tapi sekurang-kurangnya dikatakan oleh Ketua Pengarah, sekurang-kurangnya 80%. Setengah orang menganggarkan bahawa 85% itu perlu. Dan katakan kita kecualikan anak-anak muda. Tapi itu masih merupakan sesuatu yang jumlah yang besar. Tetapi apa yang sedang berlaku? Apakah sebabnya ramai sekali, terutama sekali negeri-negeri yang miskin, tidak dapat vaksin? Kerana walaupun syarikat-syarikat pharmaceutical yang membangunkan yang mengerjakan vaksin ini tidak mau mengongsikan pengetahuan mereka. Ya. Dan ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh mendiang Nelson Mandela dulu. Apabila dia meminta apa yang katakan public health exception to the TRIPS agreement, ya, iaitu yang mengagungkan, ya, yang mengutamakan apa yang dikatakan hak milik intelektual. Ya. Jadi saudari pengerusi Profesor Saadia, ingin saya ucapkan terima kasih bagi peluang ini untuk berucap, tapi ingin juga saya menyeru supaya kita mempunyai satu tugas yang besar untuk memikirkan dan cuba mempengaruhi apa yang akan berlaku dalam, bukan hanya setelah wabak ini reda, tetapi dalam transisi ataupun peralihan ke arah itu. Dan ini adalah peluang keemasan untuk mengubah sebahagian besar daripada struktur-struktur dan hubungan. Kita tidak dapat mengubah segala-galanya. Tidak. Tetapi misalnya, ada peluang keemasan untuk kita mengutamakan misalnya bekalan makanan kita di Malaysia. Bukan hanya setakat beras dan padi, tetapi bekalan makanan yang lain. Sayur-sayuran misalnya. Dan kita harus mementingkan misalnya kesihatan makanan yang ada. Kita sekarang di Malaysia banyak menggunakan ubat-ubat, apa yang dikatakan ubat, sebenarnya bukan ubat, ya, bahan kimia yang toksik, yang dikatakan karsinogenik yang digunakan. Dan kita tidak pedulikan kalau rakyat Malaysia makan bahan-bahan itu. Hanya dipedulikan apabila ekspor kita ditolak oleh negeri-negeri yang lain. Jadi kita harus mementingkan rakyat Malaysia dan nasib mereka, termasuk keselamatan makanan, dan bukan hanya dari segi bekalan makanan, tetapi juga mutu makanan dan sebagainya. Dan kita juga harus memastikan bahawa rakyat Malaysia, terutama sekali anak muda, tetapi juga yang lain, dapat makan. Kerana sekarang kita dapati banyak sekali, ramai sekali orang rakyat Malaysia ini yang mengidap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan yang salah. Jadi dengan itu, terima kasih kepada saudari pengerusi dan terima kasih kepada forum kerana sudi menjemput saya untuk bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Jomo. The honor is ours, Prof. Dan memanglah kalau mendengar Profesor Jomo ni, kita merasa terpukau, ya, dengan idea-idea baru, dan mungkin kepada sebahagian daripada kita idea itu agak baru dan kita belum pernah mendengarnya, mungkin perkataan anthropocene, ya. Tapi kita ada semua, boleh Google, boleh cari. Saya pun macam bila dengar naratif ekonomi itu first time daripada Profesor Jomo, kemudian saya pun membuat sedikit kajian dalam bidang itu. Jadi terima kasih, dan kita seterusnya menjemput Profesor Tariqullah. We would like now to invite Professor Tariqullah Khan from Istanbul's Zahabatin Zaim University, Turkey. So Professor Tariqullah,
you are now presenting from Toronto, I believe. The floor is yours, or rather the screen is yours. Professor Tariqullah Khan. Thank you, Professor Sadia. First of all, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and first of all, I really congratulate you and other brothers and sisters to start this very timely and very humanistic initiative, let's say like that. And actually, in my humble capacity, I have been discussing this with Professor Aslam Hanif and other our colleagues and brothers and sisters for a number of years now. And I use the word economics with Y instead of the spelling ICS, just to differentiate it, that we need to have a new economics instead of the traditional economics. And of course, this new economics with Y is something which you are calling human economics, humanistic economics. So in my brief presentation, I'm going to discuss some of the ideas, and I put it from where to where and how in a form of a suggested strategic direction of thinking and research, as well as teaching and policy making. So if we are, all of us are now actually restricted to our homes because of the pandemic, and our minds are preoccupied, our movements are restricted by the pandemic. So the starting point, although this is not the only disastrous consequence of the current economic and social situations, but we are in it, so let's start from here. And the reason of this type of pandemics and the financial crises and other disasters is now an emerging consensus among the scientists that the reason of this is primarily a unidimensional concept of development, which is the GDP-driven development philosophies. And to picture it, this is the picture of the existing market paradigm, which is we have the limited global world, the earth, and from the earth we extract, we produce, we use, consume, and then we waste. We call it as the linear economy because it is one line: extraction, production, use, consumption, and waste. And then this waste goes into the atmosphere as a smoke of waste burns, landfills, rivers, seas, and the result is pollution, climate change, all what we can see about the environmental disaster on one hand, and on the other hand, the social foundations, poverty, inequality, discrimination, human rights violation, and whatnot, all those things which we have been discussing during the last 2 hours. So this is a report which has been signed by at least 5 to 6 scientists together, and the result of this report, they are trying to pinpoint one single reason of the pandemic, and they are referring to it. The pandemic is the result of our development paradigm, which is basically, which I mentioned here, is led by the growth of the GDP as the main target of the economic paradigm and the policies. And these scientists are saying that this is the most important reason of the pandemic or any other similar crisis which human being may face in the future. So
here is our previous speaker referred to Mahbubul Haq. He's a Pakistani economist, and he gave the idea of the Human Development Index. The problem with the Human Development Index is that it doesn't consider the ecological footprint. So what it means is that the reality is that in countries where the HDI, the Human Development Index, is high, those countries, the ecological footprint is also very bad. And the target for human beings has to be, we increase the HDI, but at the same time, we try to reduce our ecological footprint on the earth. So here is just a snapshot of the examples. For example, Luxembourg is one of the richest countries in terms of GDP, but its ecological footprint is 15.8 Earth. That means that if all the people in the world, the 8 billion people in the world, have to live like what an average Luxembourg person is living, then one Earth is not enough. We need 16 Earths to sustain that one. And here is other countries, Qatar is included in it, United States and Canada and Singapore. You can see that the ecological footprint of these countries is much higher than the capacity of one Earth. On the other hand, you have the countries with low HDI, including my own country, Pakistan, Bangladesh, and you can see that the human development of these countries is low, but the ecological footprint of these countries is very much desirable. So here is another statistical measure of this relationship, the biocapacity of countries. These are the green are the surplus countries and the red are the deficit countries. You can see Singapore, one of the developed countries, is on the top of biocapacity deficit. So if we consider that we have to be in the one Earth capacity and high HDI. High HDI is 0.8 and above. For example, Malaysia is high HDI country, 0.81. And if we can put Malaysia with this high HDI into the capacity of one Earth, then ideally that would be an economy which is ecologically safe and socially just. And you can see here in my picture, these countries which are developed countries, high HDI countries, their requirement for they need more Earth than one to sustain, and these other countries are low in the HDI, although their ecological footprint is very favorable. And inside there, this small place is actually where the HDI is at 0.8 and the 1 Earth capacity. That's what is the ideal situation, which if this is mapped again, you can see here, the mapping is of HDI and the Earth capacity. So most of the countries, the developed countries, have the high HDI, but unfortunately, they are the countries which have very bad ecological footprint, another measure of the same thing. And then we come to the COVID-19, last year estimate, 2020, $9 trillion US. Of course, we are not mentioning the human cost, human suffering of it. And this year, the estimated loss of the world GDP is $6 trillion US. And if we look at the poverty situation because of the pandemic has added to the extreme poor at least 200 million, in addition to what there were before the pandemic,
200 million, and my own understanding is that even that 200 million is a very conservative, low estimate. It may be more than that. So this is the situation in which we are, and to where then we have to move from that situation to where we have to move. What is the ideal situation? I just used your word, human economics. 0.8 HDI is high. Of course, the highest HDI is in the measure of Mahbubul Haq, UNDP, is 1. And if this can be achieved in one Earth capacity, then that is where we can have an economy which is where the social foundation of the economy is very good. There's no unemployment, no poverty, health conditions are good, and life expectancy is much better. But at the same time, then this is within the capacity of the one Earth. But if we look at the reality, here is Indonesia. Indonesia is an example of a medium HDI, close to the high HDI, but their ecological footprint is more than 1 Earth, 1.5 Earth. And here is Malaysia, which is a high HDI country, but the ecological footprint is 4 Earths. If that means that if all the 8 billion people of the Earth have to live like the average Malaysian, then we need 4 Earths to sustain that. Not 1 Earth is not enough. And then here is another Singapore. You can see their situation with respect with the HDI, very high HDI, but with respect to ecological footprint, very bad. 7 Earths they need to sustain. In my own country, Pakistan, HDI is very low, but on the other hand, our ecological footprint is less than 1 Earth, 0.7 Earth we can. And then this is Bhutan, which is very famous with respect to the environment, but you can see the ecological footprint of Bhutan is 4.84 Earths, and this is the world, and this is Germany. And so here is what is the target of having a human economics which is inclusive of our present generation, our future generation, grandchildren and their children and their children. And then it is also inclusive of other species, the environment, birds and other species. What it was mentioned before, Ashraf al-Maluqat, means that we have to protect them. So that is high HDI and low ecological footprint, and we have to achieve it within the Maqasid framework, the compliance of the Maqasid. Then we can say that, oh yeah, this is the ideal human economics which we can measure statistically, and which is not only good for our society, for our generation, but it is also inclusive of the environment, other species, and our future generations. That's the type of economy which we can have security for the future. How we are going to reach there? So the economics, the human economics, in my definition, would be economics with Y, human economics, that studies and remediates the problems of society and the economy within the Earth's planetary boundaries. And how we are going to reach there? We have to go back to our religion, understand what is in the Quran, and then we have to get inspiration from science, and then we have to develop an economy which is consistent with nature, nature-based economy. So, lessons from religion. You see, we have to recognize that we have created corruption, fasad, fil earth wal bahr, fil barri wal bahri, and we are the source of this corruption, and we have to recognize that
very important for us to start a new beginning. And then we have to understand our relationship with Earth. In this verse of Surah Al-Hud, the translation is that He brought you into being from the earth. And then, of course, we have to give the earth that type of respect. Otherwise, we will not be grateful to Allah. And then this was mentioned before also. It has been said so many times in our vision of Islamic economics that man is only the vicegerent of Allah on earth. And as the vicegerent of Allah, or as Ashraf al-Makhluqat on earth, what is the measure for that? And in my humble understanding, this measure is also actually explained. I will come to that. Then we have the Israf and Tabzir, which is extremely relevant to be considered in our current context. And the vicegerent has to establish universal balance. And in Surah Ar-Rahman, of course, Mizan is mentioned in context of Sama and the earth. So we have this internal equilibrium of creation, biological, nutritional, and functional, life-sustaining elements, capacity of the planet, air, energy, rotational balance, circularity of nature, oxygen, water cycle, food cycle, and demographic equilibrium. We need to have this type of a holistic understanding of the concept of Mizan to start a new way of thinking, of solving our problems. So when we look at science, we have to look at science to get inspiration from there. And actually, science has learned from nature what we call biomimicking, flying, swimming, computers, nanotechnology, all these technological progress the scientists have actually learned from studying nature. So basically what is the point is that scientists have learned from nature, but we as economists have actually gone against nature. Nature and science are in consistency with each other, but economics and nature are actually divergent because economics, as I showed it in the first slide, that is based on waste, where nature doesn't waste. And what is the proof that nature doesn't waste? We have the different cycles. The water cycle, the scientists say that over so many billions of years, not a single drop of water has been wasted by nature. And then we have oxygen cycle, the same thing. And we have carbon cycle, the same thing. And then marine food cycle. So basically nature doesn't waste. So can we learn as economists from this trend of nature, which is basically zero waste in context of Earth and its resources? And then we have to shift the paradigm from the waste-driven paradigm to a circular economy paradigm. In a circular economy paradigm, basically the waste will be eliminated because the waste will be minimized by the design and other business methodologies. At the end, whenever there's a small waste, and in Singapore, of course, basically waste is a major issue, and they were very proud that they are generating electricity out of waste. But when that is done, then the waste is actually converted into emissions, and that's basically one of the major reasons why Singapore's ecological footprint is very high. And they came now to the idea of having a zero waste Singapore. So at the end, what it means is that if there is the minimum waste, then this will be treated biologically and will be made earth-friendly and then returned to earth. That means that zero waste is potentially, we can achieve that.
So that's what we call as the circular economy. There are, in many countries, they are adopting the country level as well as the municipality level as well as the province level circular economy transition strategies. And of course, there is a big need of behavioral change. We have to change our behaviors as individuals. The role of individual was emphasized in the previous speech. And of course, it is very important. Otherwise, if we don't change our behaviors, basically we cannot reach that. So it will take a lot of time to explain them. But basically what it is saying that by the design and by other strategies, we can minimize waste, and recycling is one part of it, but it's not the major part. And then we can rely on green energy, and we can rely on sharing economy in the technology. And there's a very much possibility of eliminating waste, and which is extremely consistent with our own religious beliefs and values. So the benefit of that would be we will eliminate waste, reduce resource dependency, because we will not extract, we will reuse the resources, we will reduce the cost, we will eliminate negative environmental impact, and we will get closer to the sustainability of development. So if we look at if we look from the Maqasid point of view, actually to most of you know the Maqasid have 5 pillars: economy, religion, self, future generations, and intellect. But I added it to it because of the anthroposon idea, which the previous speaker mentioned, ecology. By the way, anthroposon means that because of human activities, the climate is changing. I added to it ecology and responsibility because of the Khalifa. Professor Tariqullah, if you could conclude? Yeah, I am going to conclude. So if we look at only economy, then we will have the linear economy. But if we look at all these other concerns, then we will have circular economy. Basically, circularity, Maqasid is a circular paradigm. And then, of course, we need to have transition strategies, which include zero waste, zero emissions, zero riba, greening finance, SDG alignments, Maqasid alignment, and digital empowerment. And then, of course, in Malaysia, you people are very much familiar with the value-based intermediation, which is a green way of transitioning to a new system. And I want, okay, so I will conclude it here that there is a shared responsibility, which is another level of debate, but because of the shortage of time, maybe I will not be able. You can distribute my presentation to the people who are interested about this. And what is the conclusion is that we need national strategies to transition to such an economy, and we need our professor Aslam Hanif and other professors would consider it. We need to change the curriculum and pedagogy. We need to do a lot of research, entrepreneurship, and all what is needed to do is, so that's the summary of my presentation. And thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Tariqullah Khan. Professor Tariqullah Khan is, of course, Professor of Islamic Economics and Finance. And so we have seen such interesting slides. And it's interesting that although I think Professor Tariqullah and Prof. Jomo are from not exactly the same or similar disciplines, but they have both talked about vicegerency, the role of man as vicegerents on this earth, and also about equilibrium. Professor Tariqullah just now mentioned about the word mizan in Islam and in the Quran. So equilibrium, mizan, balance.
I now would like to invite the discussants for this global discourse. For those viewers who would like to pose questions, you can post that question in the chat. And would like to entertain that after we listen to the discussants. So the discussants would have about 8 minutes to give their comments, because we would like to then have the discussion with the viewers. So I'd like now to invite yang berbahagia, Professor Emeritus Dr. Koo Butik from the graduate school from Japan. But of course, Professor Koo Butik is from Malaysia. Ya, dipersilakan Profesor Koo Butik. Terima kasih pengurusi forum ini, Profesor Sadia. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya bagi menyertai forum yang penting ini. Sebenarnya saya bukanlah ahli ekonomi, dan biasanya saya tidak mempunyai banyak pengetahuan yang mendalam atau yang kritikal berkenaan dengan isu-isu yang terpencil dalam bidang ekonomi. Jadi saya akan memberi sedikit komen saja berkenaan dengan isu-isu yang lebih bersifat hal-hal sosial dan politik, tetapi mungkin hal-hal ini mempunyai relevan bagi topik yang dibincangkan hari ini. Biar saya bermula dengan satu dua isu yang dibangkitkan oleh Profesor Jomo. Right? Kalau tak silap saya, right? Pemahaman saya setelah saya mengikuti ucapan Profesor Jomo tadi, satu daripada hal-hal yang penting itu ialah kita harus memikir semula naratif ekonomi seperti mana pihak pengurusi berkata pada permulaan perbincangan ini. Naratif ekonomi yang mungkin mengandungi bahaya-bahaya bagi kita semua. Dan secara umum, saya sort of reminded, right? Dalam mana-mana masyarakat pada mana-mana zaman pun, pemikiran yang dominan biasanya merupai pemikiran golongan yang dominan. Dan kalau kita bermula dengan kerangka ekonomi dan pembangunan yang sedia ada, bukan satu kerangka yang ideal dalam aspirasi kita, kita terpaksa berdepan dengan pemikiran-pemikiran yang dominan yang biasanya memihak kepada golongan-golongan yang dominan. Jadi di sini tanpa memberi alasan-alasan yang luas berkenaan dengan isu-isu ekonomi, sebab saya bukan pakar, biasa saya katakan kita semua sekarang masih terpengaruh, ataupun bidang ekonomi dalam dunia ini masih terpengaruh dengan ideologi dan peraturan dan kerangka dan paradigma neoliberal. Tadi Profesor Jomo membuat rujukan kepada the late Margaret Thatcher. Dan di sini kita harus berfikir, bagi Malaysia pun model pembangunan kita boleh dikatakan merupakan sejenis hibrid atau hybrid. Right? Sebahagian daripada pengurusan ekonomi dan kewangan ini cuba mengikut model development state Asia Timur yang begitu berjaya pada satu ketika. Tetapi model yang kita laksanakan di negara ini adalah model yang tidak mengenakan disiplin, para disiplin yang tinggi bagi mereka yang mendapat manfaat daripada pemerintah dan kerajaan.
lagi satu bahagian model ataupun rejim dasar kita sebenarnya terdiri daripada unsur-unsur rejim neoliberal, yang dipopularkan oleh Margaret Thatcher. Pada suatu ketika di Malaysia pun kita begitu terpesona dengan mantra neoliberal itu, iaitu kita harus liberalize, right? Deregulate dan privatize, dan segala-gala itu juga menjadi sebahagian daripada pelaksanaan dasar ekonomi dan pembangunan ekonomi di negara ini. Pada masa sekarang kita haruslah memikir semula dan juga berdepan dengan kedua-dua bahagian jenis pendekatan pengurusan ekonomi dan pembangunan yang telah membawa beberapa isu yang tidak baik, kesan-kesan yang tidak baik, yang sebenarnya menjadikan alasan bagi kita melaksanakan forum sebegini, right? Kalau kita mau membuat kritikan-kritikan terhadap model itu pun sebenarnya pada model hibrid itu yang mengandungi unsur-unsur developmental state dan juga unsur-unsur neoliberal regime. How do we start? Where do we begin? Right? Walaupun kita mau buat kritikan, kita tidak boleh membuat kritikan yang baik tanpa merujuk kepada model-model yang sedia ada. Suka atau tidak, suka tak suka, kita tidak dapat mencipta hal-hal, benda-benda yang baru daripada satu vacuum. Dan kita terpaksa menilai dasar-dasar yang sedia ada, yang dilaksanakan pada dalam satu suasana yang sedia ada. That is to say, we need to undertake a critique, but a critique of things that exist, and to look at maybe models that exist yang mungkin boleh menjadi contoh-contoh yang baik atau contoh-contoh yang buruk. Jadi di sini saya menggalakkan kita semua mengambil kira dalam usaha memikir tentang ekonomi manusiawi ini, tidakkah kita harus membuat kritikan bukan secara prinsip saja, bukan secara moral saja ataupun etika dan visi, tetapi kita lihat kepada kesan-kesan yang sudah kita boleh rasai daripada model-model ekonomi yang lain. Right? Dalam pengalaman negara atau rantau barat, kita tahu pasca Perang Dunia yang Kedua, dalam satu zaman kegemilangan kapitalisme free market atau barat itu, sebenarnya peranan yang penting dimainkan oleh model welfare state or social democracy. Right? Setakat manakah model itu, model social democracy atau welfare state, masih kelihatan di negara-negara tertentu di barat dengan kesan-kesan yang baik, ataupun sudah dirobohkan di mana-mana negara dengan kesan-kesan tertentu. Saya rasa kita haruslah membuat kritikan yang selanjutnya. Umpamanya, dalam masa kebelakangan ini, minggu yang lalu, kita lihat pengalaman negeri Texas, apabila dilanda oleh this snowstorm, tiba-tiba mereka sedar bahawa suatu dasar deregulation yang begitu dahsyat atau yang begitu thorough telah membawa hal-hal kesan-kesan yang buruk bagi mereka yang kehilangan kuasa
elektrik dan sebagainya. Jadi saya rasakan kita haruslah membuat juga kritikan terpaksa terhadap model-model developmental state East Asia ke, ataupun welfare model dulu, ataupun social democracy dulu. Kita tak payah terpesona dengan naratif-naratif mereka dengan secara simplistik atau tanpa kritikan, tetapi kita terpaksa mengambil kira kesan-kesan supaya kita boleh membuat satu sintesis pemikiran kita sendiri terkawal kepada aspirasi-aspirasi yang lebih bersifat humane dan manusiawi. Setakat itu sajalah saya ingin membuat komen. Terima kasih banyak. Terima kasih Profesor Kubutek. Kupasan yang sangat baik sekali. Profesor Kubutek mengatakan bahasa Melayunya sudah berkarat sebab telah lama berada di luar negara, tapi saya rasa sangat bagus sekali. Saya pun mungkin tidak dapat berbicara secara akademik dalam bahasa Melayu begitu baik macam Profesor Kesannya. Dan menariknya kita, sebagaimana Profesor Ku bercakap tadi, kita tidak dapat bermula sesuatu itu dalam vacuum, dan kita perlu membuat kritikan, bukan saja kritikan moral, tetapi juga perlu melihat kepada amalan-amalan yang lebih praktikal, melihat misalnya apakah kaedah politik yang boleh memberikan impak yang humanistik, dan Profesor Ku memberikan contoh tadi tentang model welfare state ataupun social democracy. Tanpa beri komen dengan lebih banyak lagi, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Dato' Freda Pilus, seorang an educationist who is well known in Malaysia, has started private education. So we would like to hear from Dato' Freda Pilus. Persilakan yang berbahagia, Dato'. Thank you very much, Professor Dr. Sadia. And good morning to everybody. It's so wonderful to hear so many people giving such fruitful ideas and on this topic of humanity economy. Well, I will not talk about all the theories, but I would like to touch on what Dr. Sri mentioned just now, when he said about, that we have to be more, put things together in perspective, and how we can then to put the economy together with what is more human about it, and also the collaboration of the state and the private sector. They did mention that, to give it a more humanistic idea of being more ada semangat kemanusiaan, and there should be an ethical issue about how we run the country and how we do things for people. And then, of course, Professor Jomo went on to talk about human capital and so on, and to have an equilibrium between economy and what is good for the people. And he mentioned, I think, an example of Israel and Palestine. And Professor Tarkila mentioned about Human Development Index and the ecological footprint and how there should be a balance. Yes, I think I would like to build an educational. I would like to take everybody back to school, actually, because you see, in order to make the people, in order to understand what we mean by a humanistic economy, I think we need to get this idea back to school. We need children to understand what is it
Because you see, when they go to school, they get good grades, they go to university, they get a job. And most of the time, people in business talk about profit, talk about GDP, and so on and so forth, the bottom line, But now I think we have such a thing as social entrepreneurship. I would like to talk about social entrepreneurship because I think when we talk about the humanistic economy, it is about social entrepreneurship. What is in social entrepreneurship? It is based on something different, on what society needs in terms of, elevating poverty, suffering, looking at the environment, so that we reduce global warming and so forth. So with that, you make money, but at the same time, you actually solve problems. So the social entrepreneurs actually look at doing business from the aspect of solving something in society. So when we do that, I feel that we need to change mindset at two levels. One is at the supply level, the supply side, meaning what sort of business. Even all the other speakers were talking about it just now, that there must be a balance between how you do business, between, it's just for money and for good, when we talk about the human, just now, the last speaker just now did mention about the Human Development Index and equality footprint. So therefore, then you must start then people to think about what sort of business must you do. And there's a lot of things that you can do actually to go into what we call social entrepreneurship, where you can alleviate suffering, because that's the idea. The idea is to look at solutions to alleviate poverty, to create more jobs for single mothers, maybe for handicapped people, and so on and so forth. That's a sort of business. So you've got to get this idea in schools, at universities, that is not doing business to just go to banking and finance, but to do and look and see how you can solve social problems. For instance, even when you build low-cost housing, for instance, that is sort of helping people who cannot afford very expensive houses, but low-cost housing, but at the same time, it is not it's not bad housing. Low-cost housing is not bad housing, but to look at how you can do it cheaply, but better, that sort of business. And another kind of business that they can do is to look at something that does not destroy the environment. For instance, there is a slow food movement. This is a slow food movement, a global slow food movement, more than 100 countries all over the world, millions of people involved in it. In fact, my school, we are also part of the slow food movement. What do we do? Slow food movement is actually the opposite of fast food. Slow food is to provide good food and fair food. So that means you plant your vegetables, whatever you do, it must be organic, you must not destroy the environment, and it must be fair. That means when you sell your products, it is from the farmers. The farmers are the ones who are toiling in the farm, producing this food of good value, no pesticides that will destroy the earth and so on, but they do not get the amount of money they should get. So it must be fair food. So that means we need to actually educate consumers. Consumers must have a conscience to buy things. So when you buy these things from people who are involved in slow food, producing such food, then you're actually giving a fair price to the people who really need this. So now we talk about that's the sort of business. There are many, many businesses that you can look into that is of this nature.
for instance, even when we talk about the Airbnb, this person started to think, well, why don't we do this and give people who've got second homes or their homes to exchange their houses and give cheap housing for people to go on holidays. But of course, it caused a havoc in the hotel industry, But that again, is another way of doing business that helps people who may not afford to stay in a 5-star hotel, and yet they can go somewhere, live comfortably, and enjoy traveling. That's one idea. And even many other things that people do, with regard to social entrepreneurship. Then you talk about when, like say, body shop, for instance. Now, body shop does not have any animal testing, it's organic. So again, looking at the environment, looking at, what is good for the people. Now that's the sort of business. Then we talk about how do we do this business, because it's not very easy, because you see, financing will be a problem. Then somebody came about with crowdfunding. That is also part of social entrepreneurship. Then somebody, Yunus, came out with microcredit that gives a lot of people who don't have the means of getting loans, people who do not have access to education, but they do have certain skills that they can do business with. And Yunus came out with this microcredit. So that is a very good idea, very good for some children or for young people to be inspired to do this sort of thing, So they have to produce goods that is good for the community, and then to get funding as well. And as well, children must understand, or people, the youth must understand, they must have grit, they must have the tenacity and the perseverance to do this, because it's not easy. Funding is a very big problem. It is not easy. But then, if you start planting this seed in the kids, that you need to do more to society, and actually, if you do not chase the money, but you chase the idea and the passion that you can do more and contribute more, money will come. I always believe in that. And if you plant that seed, they can do wonders. Now, at the same time, we talk about supply side. Now we talk about the demand side. In order for this to flourish, you need to have the demand side, and you need demand. But you need a different kind of people. You need people with a conscience. You must have a conscience, when you buy things. So therefore then, when you look for things that you need to buy, you must think, is this something that is giving an impact to society, an impact to the people who are supplying it, an impact to us? Does it make me more healthy, and that sort of thing. So for instance, like I mentioned just now, the slow food movement, when they sell their products and when they promote their products, you as the consumer must then say, I would want to buy this sort of product. I do, and I remember going to a place in Kedah, actually. They have, they plant rice, organic rice, but they had a problem. They still have a problem of funding. And this is very good, actually, because it's a high demand for organically grown paddy, but they do need funding in order to promote their sales and so on and so forth. So it's in a very small setup, but they're also part of the slow food movement. So therefore then slowly people get to know more about the way they plant this paddy. But if there is collaboration, like Dr. Sri mentioned just now, between government and between people like this, enterprise like this,
then they can do better, you know. Now, the good thing about this sort of thing is internet, is technology actually. Because from 2000, year 2000, the internet played a very big role in, you know, telling people, disseminating information about a setup like this, about businesses like this. So when that is done, it's cheaper to go on the internet and so on and so forth. And there is also collaboration between different business entities like this on new methods, on new best practices, on marketing and so on and so forth. So in that sense, the whole world, if kids in school can start be trained in this, or at least create awareness that they can earn a living, they can make some money if they look at businesses that gives an impact socially and to the environment. It must start somewhere in schools. And if it is done in that way, the mindset will change. And therefore then as they grow up and when they go into business, their business will take a different shape. And I think this is the way to go. I think that's all that I have to say at the moment now. But and also with this business, you know, it's not just the idea, but also it creates jobs, you know, and it needs all the public and cultural needs. There's so many things that they can do, but this must start in school, that there is such an idea that with social entrepreneurship, they can contribute towards a betterment of society. Setinggi terima kasih yang berbahagia Datuk Frida. Datuk Frida merupakan pengasas Cempaka School, award winning ya, banyak mendapat anugerah dan sangat baik sekali tentang pendapat beliau tentang sebenarnya keperluan untuk kita melihat sendiri apa yang sebenarnya kita ajar kepada anak-anak kita di sekolah ya. What are we teaching our kids? And it is when educators are broad-minded and with the latest and aware about what's going on in the world, then we can educate our children better. And that also I like your idea about slow food instead of fast food. And this is the same thing with fashion as well, right? It's sustainable fashion now instead of fast fashion, and that's why we try to get recycle our clothes, upcycle, and so we need to be, in conversation with all these latest things. And I like about what Datuk mentioned about yes, we need supply and we need demand, but what kind of demand? So when we educate, when consumers are more responsible, ethical, and consumers themselves are humanistic, right? Then they demand ethical products to be produced. And this is, I think, in line with the SDG number 12, sustainable consumption and production. So with that, I'd like to invite our next discussant, yang berbahagia Datuk Sri Steve Yap. Datuk Sri Steve Yap is the president of the Federation of Complementary and Natural Medical Association. He's looking forever young, so we must know his secrets. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Sri. Datuk Sri, are we here? Yeah. Thank you, Professor Sadia, for a kind introduction. Selamat pagi all. I'm not an economist, but I came across a paper published by the American Economic Review in 1969 entitled Economics as a Moral Science, in which it say that the father of economic Adam Smith was actually a professor in moral philosophy. Economics came much later. So I presume that economics has its root on moral philosophy. As I say, I'm not an economist. I'm trained in medicine, complementary medicine.
I find that the role that modern medicine play is rather significant in meeting the objective of humanistic economies. I was involved in the current health plan 2021 to 2025. The current national health plan. I was on the technical committee. I play a small role in that. In providing input into that plan. I find that the healthcare is an area in which the concept of humanistic economy is taking shape. Thanks to the growth in AI, thanks to the growth in 5G, we are now able to get in touch with individual patient to provide what we call personalized medicine. I'm not sure if my volume is okay. The global crisis on the SARS-CoV-2 shows how vulnerable economies are to small medical issues. For future economies, I think the provisions of healthcare should now take precedence over many other issues, because a minor health problem seems to cripple a global economy. So the way in which I see healthcare growing will be the introductions of personalized medicine, as I mentioned earlier, because this is a very basis of what is called evidence-based medicine developed at Oxford, of which I'm the graduate. So the evidence-based medicine talks about seeking the views of patients, their aims and aspiration, and that is incorporated into the treatment protocol. No longer will be the days where the doctors know all, the healthcare providers know all. So the views and aspiration of the patient is one of the important determinants of what we call evidence-based medicine. And evidence-based medicine is very much humanistic healthcare. The other one is in the areas of preventive healthcare. So we let patients to be more proactive, so they come forward. So there's another way to engage with patients at a much earlier stage before the chronic problems gets out of control. I wish to emphasize that I'm not involved in acute trauma medicine. I'm involved in preventive. That's what the complementary medicine aims to do. And my medical federation is gazetted under the Traditional Complementary Medicine Act. So in preventive medicine, we get patients around the globe to engage with healthcare providers of their choice who would understand their problems in depth, willing to understand the problem in depth, and to provide targeted therapy that meet the aspiration of patients. The other development I see that bringing more greater healthcare to patients is the introduction of AI, artificial intelligence, the developments of medical devices that are wearable, and that's linked to software on the phone, which the software could later communicate with therapists, with people providing the treatment. So I see that as an important development in bringing patients closer to their therapies. The other, of course, is with the development of AI and 5G, they will eventually be software that the patient can interrogate based on their own medical issues to secure as much information as possible. Just like in the area of the law, they can interrogate the software and seek a lot of advice that has already been well researched. So they come prepared with technical information, with some technical knowledge on their health condition before they approach the therapists or the doctors of the choice.
So I think that in the coming years and decades, the AI will play such a powerful role in preventive medicine, in personalized medicine, that we expect exponential growth in this direction. These are my views on the use of humanistic economy as applied to healthcare. I have no other views on the other speakers because, as I say, I'm not trained in economics, but I appreciate what they've said. Although the views given are quite balanced, I do not necessarily agree with all of them, but I feel that what I'm doing in complementary medicine, in providing adjunct therapy for chronic health disorder, we are playing a major role in meeting the aspiration of people who are involved in person-first economic theories rather than economics for corporations to build financial gain over human well-being. Thank you. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Steve ya. Keprihatinan kita terhadap kesihatan merupakan satu isu juga kerana kita ada laporan ya daripada laporan Khazanah Research Institute yang mengatakan bahawa terdapat kesenjangan kesihatan ya, bukan sahaja kesenjangan ekonomi tetapi kesenjangan dari aspek kesihatan yang mana kadar mereka yang daripada golongan bawahan ataupun B40 ya, yang mengidap penyakit-penyakit moden ini yang kita rasakan dulu penyakit orang kaya, tetapi agak memeranjatkan apabila laporan Khazanah Research Institute ini telah melaporkan bahawa kadar penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, obes ya, dan juga penyakit malahan penyakit mental adalah lebih tinggi berbanding lebih tinggi di kalangan mereka yang daripada pendapatan rendah berbanding dengan mereka yang berpendapatan lebih tinggi. Jadi apa yang dilakukan oleh Dr. Steve Yap, these are important things that we need to educate the people, and a lot of health issues actually have got to do also because not just about health services but also with the way we eat, yeah, and the food, and this has been mentioned a lot by the speakers, but because of the poor access to this kind of information, yeah, and that's what has been causing a lot of diseases and sickness, and besides the knowledge, it is also the quality of life. Dan saya teringat kalau misalnya kita mengatakan bahawa sekarang ni kita penting untuk berrekreasi ya, tapi kita tanyalah ya saudara-saudara kita di kampung, taman ada tak ya? Kita nak tree bathing, nak forest bathing, ataupun berjogging, ya, berrekreasi ya. Sebenarnya kemudahan-kemudahan itu banyak terdapat di bandar-bandar ya, di bandar-bandar, di pekan-pekan. Tapi kalau di kampung ya, sekarang dah tak ada hutan sangat, jadi tak ada kebun ya, orang dah tak ada. Tapi di pekan-pekan kecil, di kampung-kampung, kekurangan dari segi amenities ini ya, tidak sama seperti di bandar. Jadi ini satu hal juga. Seterusnya kita menjemput saudara Pak Dr. Hafaz daripada Aceh. Dr. Hafaz merupakan seorang dosen pensyarah daripada Universiti Islam Ar-Raniri daripada Aceh. Dipersilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali terima kasih kepada Prof. Sa'diah dan juga Pak Nik Muhammad Yusuf atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya untuk memberikan sedikit pandangan tentang
Ekonomi Manusiawi ini. Sebuah kehormatan dapat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga Prof Jomo ya, Prof Kobutik dan hadirin hadirat sekalian ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mendengar apa yang telah disampaikan tadi oleh para pembicara ya, terkait dengan model ekonomi manusiawi ini. Sebelumnya saya ingin ucapkan terlebih dahulu selamat kepada Forum Ekonomi Manusiawi yang launching bukunya. Mungkin ini buku yang pertama dihasilkan ya. Ada 3 dimensi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita perlu mencari dasar terlebih dahulu ataupun landasan filosofis, ya, landasan falsafah ekonomi manusiawi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik Muhammad Yusuf, ya. Worldview menjadi dasar, dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sudah menyampaikan human economy itu bisa dicari landasannya kepada konsep karamatul insan. Ya. Nah, kita harus mungkin terlebih dahulu membedakan di sini apa yang kita maksud dengan manusiawi itu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin insaniyah ya. Nah, insaniyah ini konsep yang tidak boleh kita bedakan ataupun jangan kita lawan-lawankan dengan konsep ilahiyah ya. Karena ada 3 konsep penting di sini. Yang pertama adalah insaniyah itu, kemudian ada ilahiyah dan ada hayawaniyah. Nah, hayawaniyah ini konsep yang saya temukan di dalam kitab Syah Waliullah Ad-Dahlawi ya, Hujjatullah Al-Balighah. Nah, antara konsep ilahiyah dan konsep insaniyah ini itu saling terkait ya. Artinya yang kita maksudkan dengan manusiawi ataupun insaniyah ini itu bukan human centric yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan ya, ataupun tidak ada kaitannya dengan ilahiyah. Akan tapi yang kita maksudkan di sini adalah manusia yang dilantik oleh Allah, tadi disampaikan oleh Prof Jomo sebagai vicegerent, ya, vicegerent of God, artinya khalifah Allah ya. Nah, jadi itu kaitan antara manusiawi yang kita pahami dengan ilahiyah ataupun dengan unsur-unsur dengan ketuhanan ya, konsep ketuhanan. Nah, ini mungkin berbeda dengan konsep human capital yang dipahami oleh ekonomi barat mungkin ya, yang menganggap semuanya itu berpusat kepada manusia, sehingga manusia terlepas ataupun terbebas dari unsur konsep Tuhan, kemudian konsep alam lingkungan gitu ya. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi ya. Kalau kita ingin berbicara mengenai insaniyah ini, kita harus berbeda dengan hayawaniyah ya. Karena ada unsur satu lagi yang membedakan kita dengan dimensi yang lain, yaitu dimensi hewan, dimensi binatang mungkin ya. Karena tujuan-tujuan ekonomi saat ini kalau kita baca buku teks ekonomi ya, itu terlalu fokus kepada kesenangan dalam hal-hal yang sifatnya material ya, human satisfaction, tapi kesejahteraan itu diukur dalam hal-hal wealth ya, ataupun kesejahteraan dalam sifatnya kekayaan ataupun kesenangan material. Nah, itu sebenarnya lebih cocok kepada hayawaniyah, bukan tidak cocok untuk insaniyah. Karena konsep kebahagiaan insani, konsep kebahagiaan manusiawi itu berbeda ya, karena kita unsur insani ini ada unsur-unsur ilahiyahnya, ada unsur-unsur hayawaniyahnya. Tapi konsep yang disampaikan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi adalah kita irtifak. Irtifak artinya kita meningkat ya, kebahagiaan kita meningkat dari level yang terbawah itu level hayawaniyah sampai irtifak yang sempurna itu level yang keempat, di mana kita sudah mencapai unsur-unsur ilahiyah tadi. Nah, jadi ini yang harus kita klarifikasi terlebih dahulu untuk memperjelas dasar konsep ekonomi manusiawi ini, sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan konsep ekonomi manusiawi ini. Yang kedua adalah ada banyak konsep-konsep terkait ya, ataupun key terminologies untuk menjelaskan ekonomi manusiawi ini. Mungkin ini kalau saya bawa dalam perspektif Islam ya. Nah, tadi sudah disampaikan konsep khalifah ya. Ada konsep yang lain di dalam Al-Quran kita temukan, itu konsep tashir ya. Tashir.
sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Wasakhara lakum ma fis samawati wal ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi ini itu ditundukkan, bisa dikuasai oleh manusia dan bisa digunakan oleh manusia untuk kesejahteraannya. Dan itu menjadi misi kita, misi manusia di bumi ini adalah huwallazi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Artinya Allah telah menciptakan kita di muka bumi dan meminta kita untuk melakukan isti'mar. Isti'mar artinya manusia ini mempunyai misi juga sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Nah, konsep isti'mar ini artinya bukan merusak bumi ya. Tadi Prof. Tarikullah sudah menyampaikan konsep circular economy. Nah, circular economy ini mungkin selaras dengan konsep isti'mar tadi ya. Artinya bumi ini terus kita jaga dan tidak kita rusak. Dalam Al-Quran disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak bumi setelah Allah menjadikan bumi ini dengan sangat bagus. Nah, jadi konsep-konsep ini bisa mendukung pemahaman kita tentang model ekonomi manusiawi. Artinya kita coba cari dasar ini ataupun landasan ini di dalam ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, satu lagi terakhir mungkin untuk memberikan pandangan dalam diskusi ini adalah terkait dengan konsep fitrah. Nah, jadi model ekonomi manusiawi ini sebenarnya adalah mungkin dalam pandangan saya itu kita ingin mencari kembali kefitrahan manusia. Karena manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, suci. Nature-nya kita ini suci, akan tapi kemudian terjadi perusakan-perusakan, baik itu perusakan secara ide, konsep yang menjauhkan kita dari kefitrahan manusia kita tadi. Tadi Prof. Jomo sudah memberikan pandangan kepada kita, banyak konsep-konsep yang lahir yang sebenarnya kita harus hati-hati untuk mengambil ide-ide ataupun konsep-konsep itu, karena justru akan merusak kefitrahan manusia termasuk konsep human capital tadi. Nah, jadi model ekonomi manusiawi adalah cara untuk menemukan ataupun untuk mengembalikan manusia kepada fitrah tadi. Nah, jadi kalau kita istilahkan di sini, equilibrium itu mencari equilibrium itu adalah sebenarnya kita mencari keseimbangan kembali, mencari fitrah manusia kembali. Nah, jadi kalau bisa kita gali lagi model ekonomi manusiawi ini, bagaimana kita bisa menemukan fitrah manusia itu. Fitrah yang disebutkan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dengan kefitrahan yang telah Allah berikan kepada manusia, dan itu menjadi titik keseimbangan ataupun titik kesempurnaan manusia itu. Ketika kita melenceng ke kiri ataupun ke kanan, itu artinya sudah tidak fitrah lagi sudah tidak di posisi yang bagus ataupun di posisi yang baik. Nah, jadi model ekonomi manusiawi, kita ingin menemukan kembali esensi kemanusiaan itu. Esensi kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang berbeda dengan unsur yang ketiga tadi, yaitu hayawaniah, yang berbeda dengan ada makhluk Tuhan yang lain yang disebut sebagai hewan ataupun binatang yang berbeda dengan kita. Karena kita ada dimensi ruhaninya, ada dimensi ruhnya, ada dimensi bukan dimensi jasmani saja. Nah, jadi konsep fitrah ini bisa kita hubungkan nanti dengan konsep kesejahteraan ataupun kemaslahatan kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan hidup yang ingin kita capai sebagai manusia. Nah, di sini mungkin peran agama ataupun peran etika. Nah, etika moral science. Prof. Steve Yap tadi sudah menyampaikan economic as a moral science. Nah, ini yang coba kita kembangkan mungkin Prof. Sa'diah dalam pengembangan model ekonomi manusiawi ini, bagaimana etika itu ataupun nilai-nilai itu bisa kita kembalikan moral science ke dalam ilmu ekonomi. Karena selama ini kita sudah ada keinginan-keinginan itu, tapi dalam tataran yang lebih praktis ataupun lebih konkret itu belum kelihatan ataupun belum muncul. Nah, harapan saya tentunya adalah forum ekonomi manusiawi ini bisa mengembalikan gagasan-gagasan itu
gagasan-gagasan besar untuk membawa etika ataupun moral ke dalam ilmu ekonomi dan secara lebih elegan dalam sebuah sains ataupun dalam sebuah ilmu ilmu ekonomi. Mungkin demikian saja dari saya, singkat saja. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Forum Ekonomi Manusiawi yang telah beri kesempatan kepada kami untuk berkontribusi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hafaz. Dr. Hafaz merupakan salah seorang penulis dalam buku Membangun Ekonomi Manusiawi. Jadi antara mereka yang memberikan kita perkembangan yang baik dalam membangun ekonomi manusiawi ini. Jadi we are now open to questions. Thank you very much, all the discussants, all the speakers. I don't know, it's getting very late. Professor Tariqul Hasan message that he has excused himself because it's midnight, past midnight in Toronto. We would like, I have some requests for questions. Maybe the technical can perhaps give those who have requested to appear to give questions. I think we have one from Datuk Noripa. Are you there, Datuk Noripa? And I hope Prof. Jomo also, I know people are doing a lot of things at the same time. Sometimes some people have double meetings and they might have two screens in front of them. So please go ahead, Dr. Noripa. You would like to pose a question? Otherwise, I could read one question from Japan. This is from Japan. This is Lao Sim Yi from Tokyo. An observation for Prof. Khan. I just completed an analysis of China's carbon CO2 emission using 12 input-output table. This analysis assumes that environmental problems in general and carbon dioxide emission in particular are caused by human behaviors from producers and consumers. As such, the reduction of carbon dioxide emission is evaluated based on the amount emitted. This is rather technical, yeah, and the findings show China will achieve the target for Paris Agreement, but our findings also show carbon dioxide emission will rise from 2040 and beyond. Hence, in order to prevent the spike, China will need to focus on the shift besides mitigation, adaptation, and financial resources. Our recommendation is to be consistent with the professor. I think this is just a comment. So I think I'll read a few questions and speakers and discussant can choose to respond to whatever question that they would like to. There is a question from South Africa, from Ibrahim Badian. We need to rethink economic theories and generally accepted that modern global practices, which generally have led to economic injustice and exploitation of the marginalized and the poor and many of the developing countries. So the question is, how do we get economic liberalization? Because all these practices are further enriching the very wealthy. Soalan daripada Fakrul Anwar, sejauh mana ekonomi manusiawi boleh berlangsung ketika mana interest-based economy yang bersifat ribawi masih kukuh dan entrenched dalam masyarakat dunia hari ini? Ini saya kira boleh dijawab oleh Dr. Hafaz ya. Okey, saya kekan soalan ini, 3 soalan dulu so that the speakers and discussants could respond. Dipersilakan. Dr. Hafaz mungkin dulu. Sejauh mana ekonomi manusia boleh berlangsung ketika mana interest-based economy bersifat ribawi masih kukuh dan entrenched dalam masyarakat dunia hari ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini memang hari ini ekonomi dunia itu masih dikuasai oleh sistem ekonomi based on interest ya, ataupun yang kapitalis economic system ya. Nah, model ekonomi manusiawi ini kan model ekonomi baru ya, termasuk Islamic ekonomi juga, ekonomi Islam itu juga sebuah gagasan-gagasan baru yang coba masih dalam, kalau saya lihat masih dalam tahapan men-challenge
existing economic system. Ya, masih dalam tahap-tahap challenge saja, itu pun masih belum kuat karena teori-teorinya juga kalau kita baca literatur ekonomi Islam ya, teori-teori ekonomi Islam juga masih sangat parsial ataupun sangat dangkal ya untuk bisa menggantikan teori-teori ekonomi kapitalis ataupun teori-teori yang lain ya. Nah, jadi sejauh mana sistem ataupun model ekonomi manusiawi ini mampu untuk menggantikan interest-based economy, it depends on our effort, of course ya. Komunitas-komunitas ilmiah ekonomi Islam ataupun komunitas ilmiah ekonomi manusiawi ini untuk mampu memproduksi gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, teori-teori baru yang dapat meyakinkan manusia secara keseluruhannya bahwa kita dapat menawarkan sebuah konsep baru yang lebih bagus daripada konsep kapitalis ekonomi ataupun konsep interest-based ekonomi tadi. Nah, kalau komunitas ilmiahnya tidak serius ataupun tidak yang mencurahkan gagasan konsep-konsep ide-ide yang kuat, tentu kita tidak dapat menggantikan ataupun tidak dapat men-challenge bahkan existing interest-based economy. Mungkin demikian, Prof. Dato' Freda, your response? I think we should not look upon it as something that is competitive, a capitalist system based on interest, business based on interest is actually opposite of a humanistic economy based. I think it should be complementary in the sense that it should help each other. It should be collaborative. For instance, we talk about CSR at the moment now, but CSR is looked upon as something to give charity, to do good, to give charity or through donation. Why not then companies that are that have business interest based? You see, they have a different idea of why they set up a business, that is to make profit and the bottom line, and then to get it listed and so on and so forth. Whereas when I mentioned about social entrepreneurs just now, they look more at suffering, they look more at creating jobs for the people who are not who don't have proper skills and so on and so forth. So therefore then companies that has the idea of just the bottom line, just making money and for profit, well, they do have what they call CSR. But at the moment now, the CSR is more sort of giving donation and doing charitable work. But why not then they support companies that look at doing business from the point of view of looking at social, cultural, and environmental issues. But it's a business, it's not a donation. So therefore you create this idea of, these companies to have more of a human nature to them, an image, So then if they were to collaborate with another group of people who would like investment, for instance, investment to do something that will help single mothers to produce a certain product, for instance, So why not they then spend some money to go into business with these people, to train them, to provide skills like marketing and so on and so forth. So with that, they actually enlarge their business. It becomes more varied, They do other things besides what they're doing. Let's say if they're in the oil and gas business, it's not just oil and gas. They can do other things that can help society to look at, how to improve the well-being.
And also, I feel that whatever they do with their CSR, make it into a business that has a social impact that will change society. But at the same time, this little unit that they will have in their big business will also make money and help people create jobs and so on and so forth. So I think it's very important for the two to collaborate. It is not like one is against the other, but how to find a balance, to work together. And at the same time, I think government also plays a very big role, to incentivize people who go into this kind of business, into social entrepreneurship, because I feel that social entrepreneurship is actually looking in the future, looking at possible problems and how you can solve these problems through doing business. So it is not opposing, but it should be done together. Well said, Dato'. We're not shunning away the businesses, right? I hope people who are from businesses today are not thinking that humanity economy wants to get rid of businesses. Yeah. Itu soalan tentang underdeveloped country. Perhaps Professor Ku Butik could answer that, and later also taken up by Prof. Jomo. But Professor Ku Butik, would you like to answer that question from South Africa? About developing nations, current global hegemony, and how do these economies liberate themselves? Yeah, well, I'm not sure I'm the best person to answer this kind of question, but I think the question itself, as the member of the audience must know, already has its own answers. I mean, there's an enormous literature in the world, regarding the inequities in development throughout the world, whether you see them from the point of view of different regions or different countries, etc. And there is no easy solution to any of these things. But there have been some initiatives in the past that had probably more currency once than perhaps they have today. And it might be a good time for people who are, working on such matters to think how they can revive, those kinds of initiatives. I have in mind, maybe rather simplistically, the legacy of the non-aligned movement, the legacies and the initiatives, and even sometimes good results of, say, global South-South cooperation programs and things that have various times, been influential, but we might say that they have fallen into disuse because of the changing, geopolitical environment, changing, relations between different regions of the world. And, I believe that there is always still, something to be said about trying to revive not just that spirit, but to revive particular initiatives that could work, but perhaps were railroaded at different points. I don't have very good examples now to get into specifically. I think Professor Jomo would be able to talk about this off, the cuff. Thank you very much. Okay, this will be taken up. But before that, if we could have the question from the floor. Prof. Sadia, can I? Yes, go ahead. Can I ask my questions? Yes. Please go ahead. Thank you, Prof. Congratulations on the launch of the book, and congratulations to the whole team. Has been a very diversified discussions on a very diversified topic. I was actually attracted by both Prof. Jomo and Dr. Freda when Prof. Jomo mentioned there is tension between science and ethics. I spent a good chunk of my time now working with business people who are thinking of doing things differently. So we are faced with tension too, but the tension now is between business and ethics. And I know two things. One, challenging the status quo is difficult. And two,
However, we do have technology and resources to fix problems on these humanistic challenges. So in my observation, the tension on education or business side is ready. It looks like we need to reimagine capitalism. Like Datuk Freda mentioned, the failure is because most businesses focus on short-termism, on profitability. So the question is, how do we change the firm into a more humanistic business model? How can we focus on more holistic, top-down policy responses, better incentives from the government to speed up this humanistic economy? Or should we just bottom up, like what Dr. Freda did? Thank you. Thank you. Prof. Jomo, you ready to take up that question? Terima kasih. Izinkan saya jawab ataupun ulas sikit tentang apa yang disebutkan oleh Dr. Hafaz tadi. Saya rasa yang penting kita beri perhatian di sini ialah soal riba itu bukan hanya setakat interest. Ya? Kalau setakat interest saja, sudah tentu dengan tiadanya interest lagi di Pakistan dulu zaman General Zia memerintah, selesailah, tak ada eksploitasi lagi di Pakistan. Ataupun dengan adanya yang menjadi penting sekarang kita dapati dengan timbulnya apa yang dikatakan bank pelaburan dan yang tenggelamkan bank perniagaan. Kita dapati bahawa yang menjadi penting sekarang bukan tidak lagi kadar bunga yang tetap, tetapi pulangan yang tidak tetap. Rasa yang penting di sini ialah lebihan, eksploitasi, pemerasan, bukan setakat bunga saja. Ya, dan saya rasa ini dapat dilihat dalam tulisan misalnya seorang lagi kebetulannya nama dia Zaiul Haq juga, ya, dulu penuntut kepada Fadlur Rahman yang telah menulis dengan panjang lebar dalam buku itu dan tentang soal riba ini, dan yang penting di sini kita dapati bahawa ada kritikan terhadap apa yang boleh dikatakan sebagai asas moral kapitalisme. Baik, izinkan saya tukar pada bahasa Inggeris ya, kerana soalan yang lain itu dalam bahasa Inggeris. Let me deal with the question of the question raised by our commentator from Japan. He raises the question of the reduction of greenhouse gas emissions. The fundamental issue is that we have to deal with the fact that the Paris Agreement is an inferior agreement. It depends on voluntary actions. It does not prescribe or insist on a minimal level of action. And this is a fundamental problem, because if countries choose not to subscribe, in fact, Donald Trump did not need to withdraw from Paris. For him, withdrawing from Paris was a symbolic statement to say that he rejected any kind of international agreement. That for him, multilateralism is unacceptable. But in fact, he could not achieve any of those agreements, because those agreements are essentially voluntary agreements entered into by big businesses through their governments. And so the Paris Agreement is an inferior agreement, let us say, to the Kyoto Protocol. And Albert Gore was as vice president under Bill Clinton. He was president of the US Senate, and the vote against the Kyoto Protocol was 95-0. In other words, there was no willingness by the senators at that time, this was about 25 years ago, to accept the Kyoto Protocol. So I think it is very important for us to be realistic, because we are not going to get what we need through voluntary action. Certainly, the Kyoto Protocol, the Paris Agreement, even if achieved, would be far from achieving what is needed to bring to lower the level of global warming. And the global warming will mainly adversely affect those of us living in the tropics, and this will have disastrous consequences
already, for example, in the last 5 years, the planting season, the second planting season in Muda, in the Jelapang Padi, the rice bowl of Malaysia, had to be cancelled in 2016, and then again 2 years ago, I think. So this is a very, very serious problem which is affecting us immediately, but it does not lend itself to just simple individual national action. And this is where the demise of multilateralism, not just beginning from Donald Trump, but even before that, previous US administrations have undermined multilateralism with disastrous consequences for all of us in the world. Now, allow me to go back to the other question, which is COVID-19. And our friend from South Africa raises the fundamental question, the question of what is in it for the rich and powerful. And the relevant issue to raise, I noticed that somebody has sent around a reference to my article on vaccine imperialism with Professor Anis Chowdhury. That article basically shows how intellectual property and vaccine imperialism manifest in terms of the competition among rich countries for vaccines has resulted in a situation where some countries have 5 times as much vaccines as they need. They have ordered and paid for 5 times as much vaccines as they need. And because the vaccine developers, although they have already received a great amount of subsidies from Donald Trump, from Angela Merkel, as well as others in Europe, and even in Australia, not a single vaccine has been developed, but 2 billion Australian dollars has already been spent. We can see that despite all these huge government subsidies, there is still a greed which then results in these companies limiting the availability of vaccines. So the result is, because we only the amount of vaccines, for example, delivered to Malaysia so far is less that it will not be enough for even 1% of the Malaysian population to be. And you need at least 80%, according to the Director General, to achieve herd immunity. And you need probably more than that, according to some other estimates, to achieve herd immunity in Malaysia. So this situation is a situation where the greed of companies, as Dato' Noripa has raised the issue, stands in the way of the common good. And this is something which is unfortunately, Dato' Frida, does not lend itself to CSR and other types of solutions. These are systemic issues, and we need systemic solutions. And unfortunately, we often get into discussions which only look at the national level. They do not consider, as our South African friend has reminded us, about the international context. And we must recognize that these are continuous struggles, as Dato' Noripa has also reminded us. It is not just a question between so-called positive economics and normative economics. It's also a struggle between vested interests and what is in the interest of humanity. And this, I think, is the fundamental problem. And this is why the initiative of Forum Ekonomi Manusiawi becomes so important in terms of opening up the discussion, opening up new lines of thinking in terms of what we might be able to do. I'm not expecting the world to turn upside down after COVID-19. No, but I think certain problems have become very, very glaring. The reluctance of many governments, including the Malaysian government, to be bolder in terms of the kind of spending which is needed. The reluctance, for example, to the disruption of supply chains. Not just because of COVID-19, but also because we have governments such as Mr. Trump's government in the United States and Abe's government in Japan, basically disrupting supply chains by telling the transnational companies from their own countries that they cannot invest in certain countries and so on and so forth, or they should not invest. And the result of it is that because Asia is quite economically integrated, and we will see very major disruptions in the supply chains.
And of course, one of the issues which has come up, of course, is the whole question of food and food supply chains. And we must take this opportunity to ensure we have not only much more nutritious food, but much safer food, as I was trying to say earlier. And these are very, very important issues. We are using far too many toxic chemicals. We have a lot of food which is not terribly nutritious, and we are depriving not only ourselves, but also future generations of a better chances in life, because their life chances are fundamentally affected by their nutrition. And the nutrition has a lot to do with the food availability and so on and so forth. So we have an opportunity to do some fundamental reforms, not reforms which will subvert the system, but reforms at the margin which will definitely be in our interest. But unfortunately, I think we have a situation where you have a regime which is looking at its own survival, looking, driving looking only at the rear view mirror and not looking in front. And this, I think, does not lend itself to fundamental reforms, which we unfortunately we need very much. So I thank both the Dato' Noripa and Dato' Frida for their comments, and also Dr. Hafaz for his earlier comments. But I think the challenge is far more formidable than any partial solution focusing on simply on interest or CSR and so on would mean. We have to recognize that there are fundamental conflicts of interest, and we need to have systemic reforms, not only at the national level, but also at the international level, to ensure that the common interests of humanity are well served. Thank you very much for this opportunity. Perhaps, Prof. Jomo, if you could comment a bit more on a very important question I thought posed by Dato' Noripa about the tension between business. I mean, I'm sure now a lot of businesses are realizing that they need to change their paradigm, their business models, but they caught up with the previous models. So how could businesses help? Well, Dato' Noripa is advising them. I'm not advising them, and I do not have the relevant experience. And perhaps your members... This is from Prof. Jomo. Look at this. But I think we have to recognize that we need regulations. I mean, what kinds of signals do you send when you find the second largest company in the country, according to the stock market, you find the company 1,000 for allowing hundreds of its workers to be infected by COVID-19, and you slap them on the wrist with a 1,000 ringgit fine, and then you take out the kinds of actions which Dato' Sri Anwar and other people were referring to earlier. This is obviously a system of justice antara dua darjat. You have a legal system which is the best legal system money can buy. This is hardly the rule of law by any stretch of the imagination. So, but they are much more, both of them, both the women datos are far more familiar with the challenges which business people face. But all I would add is the need for systemic reforms and regulations. We have a strange situation in this country where even our vocabulary is compromised. Can you imagine? Most people think that SOPs are regulations. SOPs are standard operating procedures. They're not regulations. But we have this illusion which is fostered by official speak about words. And words change their meaning because of the way in which they are used and misused. That's why I started off talking about how the word human and humanistic and humane and so on and so forth have been appropriated to mean things which are actually contrary to the human condition, which undermine the human condition. And this is why I think it's very important for us to be much, much more rigorous and much more careful in our use of language. Thank you. Thank you, Prof. Jomo, and I would take it that as your concluding remarks as well, because we're now going to
Datuk Frida, you would like to respond? I'm so sorry to butt in again. Going back to what Prof. Jomo mentioned just now, when I mentioned about CSR, maybe, like you said, also maybe the term should be changed. When companies are told to have the CSR, they think it's just to do charity work, you know, to give a donation and so on and so forth. So many companies will just buy school bags or school shoes and school uniforms, and they say, well, that's their CSR. But what I meant was actually these companies should have maybe some sort of a social enterprise section of their business to look at, because when I look at social entrepreneurship, you know, the main challenge is funding. Of course, they go crowdfunding, they try to get investors and so on and so forth. But if big companies have this sort of department or in their company, like a social enterprise department, then they can actually go into collaboration with people who want to do business that helps, for instance, build low-cost housing, you know. Low-cost housing in this country, unfortunately, it is substandard houses, I think, you know. So maybe if with better funding, they will be able then to build low-cost housing, but good housing for the people to alleviate this sort of social problem. So that was what I meant. So maybe we should change the word CSR, because or what CSR means, you know, because I think the biggest problem with trying to do business that has a social impact and also about the environment and so on and so forth is funding. And sometimes people who do this at first will have very little salary or no salary at all, you know, but eventually it works. But you have to persevere, you must have the grit and the tenacity to go on. And to do that, you do need funding. So government must come in with the right policies that you mentioned. But I said, but I hope that big companies should look at this and help people who are more aware that, you know, we need to do more for society in terms of the environment, in terms of helping the marginalized people to find a job and to create jobs and so on and so forth. That I suppose, well, that's my comment. Prof. Jomo. Thank you, Dato'. I have some Muhammad Aziz on here with a lot of with long comments, and I wonder whether Prof. Kubutek could answer this and also conclude your discussion for today. This with Malaysia facing a more unpredictable future than in 1998. Can one foreclose a political scenario where organized opposition revitalizes its challenge with or without Anwar's leadership, driven by a humane economy as its vision? Can we foreclose that possibility? Prof. Kubutek. Yeah, well, I think the question seemed like a reasonable one to pose when I concluded that the monograph on the making of Anwar Ibrahim's humane economy. Actually, I meant to say that if we look at that particular idea of a humane economy as it emerged out of the long Reformasi movement, and at that time, maybe about midway, you know, there was a certain contextual significance to the idea of a humane economy. And if I may just repeat very briefly, that it represented the idea of this humane economy when Anwar Ibrahim put it out was one, it had three parts. One, it was meant to be a critique of existing conditions, practically saying that, you know, all the things that were wrong needed to be criticized. And the second part was, you know, a logical follow-up, which was to say that at that time, Pakatan Keadilan Rakyat and together with the other opposition parties had something to offer
in terms of what needed to be done, to be changed, etc. Right? And the third part of this humane economy that I thought was important for us to remember was that if we shouldn't just keep, associating it with Anwar Ibrahim, but to be aware that it was, in a way, Anwar Ibrahim's own discursive contribution to what was happening within dissident civil society and the political opposition. For Malaysians who still remember that period, it was an epoch of all kinds of, alternatives emerging at that time. We had, people writing, alternative literature. We had alternative arts and so on, in pursuit of social justice, etc. We had an alternative front, alternative coalitions. And I think in that respect, the humane economy of Anwar Ibrahim's was, an alternative that he contributed to the dissident and dissenting discourses of that time. And today, I think the question still remains, if we haven't achieved those kinds of changes and reforms that were envisaged in that humane economy and its associated documents, wouldn't there be a possibility that people will return to some of the basic ideas? And whether or not Anwar is around as the leader or so on, there may be the revitalized opposition under current situation, under current stresses, may have to reinvent to some extent new discourses in which this particular idea or some of the core ideas of the humane economy would be incorporated into their discourse. Thank you very much. Thank you very much. Do we have any concluding remarks from Dr. Hafaz and Datuk Sri Steve? Silakan. We are about to conclude our discourse. Pak Hafaz? Ya, ini sebuah diskusi yang menarik pada hari ini karena ada banyak kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam sistem ekonomi yang ada saat ini yang mendominasi dunia, dan ini menjadi tantangan kemanusiaan. Nah, jadi model ekonomi manusiawi ini adalah usaha kita untuk memperbaiki dimensi-dimensi yang kurang ataupun dimensi-dimensi yang tidak sesuai dengan nilai tradisi-tradisi kemanusiaan, ya, dalam tanda kutip manusia yang hidup di belahan timur ini mungkin ataupun di Nusantara, ya. Nah, jadi ini adalah cara-cara kita, usaha-usaha kita untuk menemukan kembali esensi diri manusia, ya, dalam konteks kehidupan ekonominya, sehingga tercapai tujuan hidup agar lebih sejahtera, lebih makmur, ya, tapi dalam dalam nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik begitu, yang lebih bagus. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Mungkin demikian, Prof. Sadia. Terima kasih Pak Dr. Hafaz. Datuk Sri Steve, your last few words. No? Okay, that's about the time we have for this global discourse. Dengan ini saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua, kepada kedua-dua. Okay, would you like? we have Datuk Sri Steve. Would you like to? Because I've given everyone to say a few words before I conclude this. Go ahead, Datuk Sri. Yeah, sorry, Professor Sadia. Yeah, I thank you very much indeed for your kind invitation. I've learned a lot from the other speakers. I'm not an economist, but what they've said apply equally to healthcare, particularly healthcare of the future, and also the association which I'm leading, which is on complementary to filling the gaps left by mainstream. The mainstream medicine is no different from mainstream economics. So we try to do something more to make sure that people in need of more holistic healthcare, can come forward, and we give them an open ear
for us to evaluate and also to share such problem with mainstream in addition to what we do. Thank you very much. Thank you. And we feel that the forum actually invites these various narratives because the world is searching for alternatives to the conventional. So dengan itu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kedua-dua pembentang kita, iaitu Profesor Jomo Kwame Sundaram dan juga Profesor Tariqullah Khan daripada Turki, dan kepada semua pendiskusi kita, iaitu Profesor Ku Butik, Datuk Freda, Datuk Sri Steve dan juga Dr. Hafaz daripada Aceh, Indonesia. Saya memohon maaf atas segala kekurangan semasa mengendalikan forum ini, but I would like to say once again thank you very much to all the speakers and the discussants and all the questions posed. We are sorry that we cannot entertain all the questions, but we hope that today's discussion will promote and create awareness about the importance of all of us being getting empowered and not just leave it to the politicians. So we can come together and feel more empowered to kind of determine the brave new world that we are going to have, and have our part in it as well. I also would like to promote this book. I think GPM is doing a platform to get your pre-orders, and they have a special price of 49 ringgit for today. You can go to Global Peace Mission GPM platform. I hope the organizer can provide the link. We will inshallah send a copy to all the speakers and role players and discussants today. So with that, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I wish everyone happy good weekend for the rest of the weekend, because this is Saturday here in Malaysia, and tomorrow we still have Sunday. So the forum for the members, we're going to have the annual general meeting this afternoon, so please stay on. I mean, do attend the annual general meeting. So with that, I pass this to Afida to conclude the program. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan ahli panel yang telah membahaskan perbincangan yang sangat padat dan menarik pada hari ini. Diharapkan agar perbahasan dan perbincangan tersebut dapat menjadi satu input yang baik bagi para peserta. Majlis kini diteruskan dengan ucapan daripada Dr. Henry Tanjung daripada Universiti Ibn Khaldun Bogor, Indonesia. Silakan Tuan. Okay, thank you. I just mute by the organizers. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ladies and gentlemen, all speakers and participants. As indeed, it is worth looking back. I was still at the International Islamic University Islamabad when I visit Mahbubul Haq Foundation in 2007. Why I discuss Mahbubul Haq? Because he is the one who put humanistic measure in economic development. Mahbubul Haq was a Pakistani economist, politician and international development theorist who served as finance minister of Pakistan from April 1985 to January 1986, and again from June to December 1988. After graduating in economics from Government College Lahore, he won a scholarship to Cambridge University, obtaining a second degree. Subsequently, he received his PhD from Yale University and conducted postdoctoral research at the Harvard Kennedy School. He returned to Pakistan to serve as a chief of economists of the Planning Commission throughout on 90s.
In the 70s, after the fall of Ayub Khan, he moved to the Washington DC to serve as the World Bank Director of Policy Planning until 1982, where he played a major role in reorienting its approach to assisting development in low-income countries. He returned to Pakistan in 1982 and in 1985 became the country's finance minister, overseeing a period of economic liberalization. In 1989, he moved back to US, where he served as the special advisor to the UNDP Administrator William Henry Draper. At the UNDP, Haq led the establishment of the Human Development Report and the widely respected Human Development Index, which measures development by well-being rather than by income alone. He returned to Pakistan in 1996 to establish the Human Development Center in Islamabad, which I visit the place. Haq is considered to have had a profound effect on global development. Haq's 1995 book, Reflections on Human Development, is said to have opened new avenues to policy proposals from human development paradigms, such as the 2020 Global Compact. Amartya Sen and Tham Dalal term Haq's work to have brought about a major change in understanding and statistical accounting of the process of development. The economists call him one of the visionaries of international development. He was widely regarded as the most articulate and persuasive spokesman for developing world. That's why I visit the Mahbubul Haq Foundation, because I impressed too much with the work of Mahbubul Haq at that time. Ladies and gentlemen, at the back cover of the book titled Membangun Ekonomi Manusiawi, which is just launched, is written, buku ini menggarap persoalan manusiawi dengan meletakkan kebenaran dan sistem nilai sebagai pusat segala soal manusia. Buku yang mengandungi 11 makalah ini merupakan gandingan pemikiran beberapa ahli akademik Malaysia dan Indonesia, serta aktivis sosial yang berpengalaman dalam kerja-kerja NGO, termasuk misi kemanusiaan meretas sempadan. Jadi saya nak boleh pastikan audiens di sini untuk memiliki buku ini. One of chapter is mine, titled Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Manusiawi. In the chapter 5 of the book, I wrote that the problem of poverty and inequality, just discussed by Dato' Sri Anwar Ibrahim, can be solved by Waqf, which has been proven by all the history. If you want to know more about Waqf, just come to Ibn Khaldun University Bogor, Indonesia. Very good place, very nice place. We have master program in Waqf concentration. Bogor Ibn Khaldun University is the oldest private university located in Bogor City, West Java, Indonesia, only 50 kilometers from Jakarta. Inspired by a world scholar Ibn Khaldun, this university is named Ibn Khaldun University. Ibn Khaldun University, an Islamic university founded by famous scholars in Indonesia. Now, Dr. Dedi Hilman is acting as chairman of Ibn Khaldun Foundation, and Dr. Mujahidin is acting as a rector. It has 6 faculties, 1 graduate school, and 23 study programs with around 7,500 students. In 2019, Ibn Khaldun was included in the top 100 national ranking of the best universities in Indonesia. This university has many lecturers and special alumni who are currently serving as public leaders at the national level. Some of our directors and lecturers are also famous, like Professor Din Hafiduddin as Deputy Chairman of Advisory Council of Indonesian Ulama, Dr. Henry Tanjung, me, and Dr. Irfan Sokibek as member of Indonesian Waqaf Board, and also Dr. Adian Husseini as the Chairman of Indonesian Da'wah Council. Currently, Ibn Khaldun University has collaborated with several foreign universities located in various countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Qatar, Jordan, Sri Lanka, Brunei Darussalam, South Korea, Hong Kong, Philippines, and Russia. Some of students of Faculty of Islamic Studies came from these countries. Dear friend,
We have spoken a lot about membangun ekonomi manusiawi today. Now, we must move to action. At least the lesson for all of us, according to Datuk Seri Anwar Ibrahim is, mari membangun dengan tidak merobohkan. Let's develop economic without sacrificing humanity. Let's develop economic without sacrificing humanity. The approach varies from economics, politics, education, religious, agriculture, health sector, and other sectors, as speakers discussed just now. In my view, this bilingual webinar is very useful, not only for the Malaysian and Indonesian people, but also for Muslims around the world. The conference program today is being watched by 198 people via Zoom. More than 300 people follow directly via YouTube and Facebook, making this webinar the participation of at least 500 people worldwide. This is a truly international webinar. I thank all the participants who participated in this event until the end. I would like also to thank the speakers who took the time to provide insights about membangun ekonomi manusiawi, humanistic economic development to the entire audience. My highest appreciation goes to Higher Excellency Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tuan Haji Nik Muhammad Yusuf Nik Ismail, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Profesor Dr. Sadia Muhammad, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram, Profesor Dr. Tariqullah Khan, Profesor Emeritus Ho Bote, Datuk Sri Stefiab, Datuk Freda Pilus, and Dr. Hafaz Furqani. Ladies and gentlemen, I conclude my vote of appreciation by saying thanks organizers, Forum Ekonomi Manusiawi, FEM, Institut Darul Ihsan, International Institute of Islamic Thought, and ABIM for involving Ibn Khaldun University as one of the universities which collaborates to organizers to hold this webinar. Hopefully, this collaboration will continue in the future. I thank you very much and I close with pantun. Boleh ya pantun ya? Anak bayi diberi coklat biar cepat tumbuh gigi. Kalau ekonomi manusiawi mau meningkat, rapatkan barisan, kuatkan sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Anjong atas ucapan yang telah diberikan sebentar tadi. Pihak majlis ingin memohon maaf kerana mengikut agenda kita ada Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman yang akan memberikan ucapan. Tetapi beliau tidak dapat memberikan ucapan hari ini kerana atas masalah teknikal. Sebagai iklan, jualan buku, link kepada jualan buku akan diletakkan di ruangan chat. Jadi para peserta boleh membeli buku tersebut melalui link. Terima kasih diucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian atas kesediaan menyertai program kita pada hari ini. Terima kasih dan juga selamat sejahtera. Diminta agar ahli Forum Ekonomi Manusiawi untuk bersedia bagi menghadiri Musyawarah Agung Forum Ekonomi Manusiawi pada jam 2 petang ini. Terima kasih.